Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Okay, let's just jump right in. Picture this. January 2025, Caracas. María Corina Machado has just reappeared after months, 3 long months, in hiding. Hiding because, the regime simply refused to accept the election results she and so many others had documented. They just wouldn't acknowledge the count. Exactly. So she's just held this small, incredibly risky rally. She's traveling through Chacao in Caracas, and then, bam, it happens. Government forces, they intercept her vehicle. Violently. And it wasn't just blocking the road. They actually opened fire. They shot at the motorcycles carrying her security team. Actual gunfire. It's chilling. It really brings home the kind of constant lethal danger she's operating under. Right. It's the state basically saying, we will use deadly force against you for daring to count votes. And that terrifying moment in January wasn't even the start of that immediate cycle of threat. You have to remember, back in August 2024, right after the election itself. The one that was so heavily contested. Yes. She'd already gone underground then. She genuinely feared for her life, for her freedom. But even from hiding, under that immense personal risk, She kept speaking out. She kept publicly backing the vote tallies, the real ones, the ones that showed the regime hadn't won. She was defending democracy from a secret location, essentially. Total vulnerability. And it's that, isn't it? That incredible persistence, that decades-long commitment to peaceful change, to just basic transparency. Even when facing violence, bans, the threat of death. That's what brings us here to this conversation. We're here today to explore and summarize the body of work that led to the 2025 Nobel Peace Prize being awarded to María Corina Machado. It's important to see her fully. Yeah. She's not just an activist figurehead. She's a highly qualified Venezuelan politician, an industrial engineer by training. Right. A very prominent opposition leader against Nicolas Maduro's authoritarian regime. She's generally seen as a liberal, conservative politician. And she does have formal political experience. She served in the National Assembly, Venezuela's parliament, from 2011 to 2014. But her influence, her work, it goes back much further than that, doesn't it? Rooted in civil society, in that core demand for fair elections. Absolutely. Decades back. Now, before we really dig into that history, we wanted to make a special mention. This week, we're continuing our annual tradition here on the channel. That's right. We're celebrating the groundbreaking work of the upcoming 2025 Nobel Prize winners. The announcements, they start October 6th and run through to October 13th this year. It's something we started last year. And we really want to offer our heartfelt thanks to all of you, our regular subscribers, our new listeners, for supporting us over this past year. It means we can keep doing this. It really does. And look, we strongly encourage you, whether you subscribe or not, please take some time to read the Nobel Committee's press release about María Corina Machado, and maybe even look into her life's work a bit more. We've put the links in the show notes, as always. Easy to find. Our goal today, really, is to take all this information, all this history, and just make it clear. Explain her incredible contribution without getting bogged down in jargon. Yeah, we want to approach it as if we're talking to someone maybe just starting to research Venezuela or civil courage. We want to get beyond just what she did. And understand the sheer, relentless courage it took, the personal cost, year after year, knowing the risks. Okay, so let's go back, way back to the foundations. Where did this civilian courage come from? Well, María Corina Machado was born in Caracas, October 7th, 1967. And her background, it's interesting, it's not politics initially, it's technical. Industrial engineering, right, from Andres Bello Catholic University. Yes, and then a master's in finance from IESA, which is a top business school there. Later on, she was even part of Yale University's World Fellows Program in 2009. So a very strong analytical background. That technical grounding, that sort of analytical rigor, you can almost see it in how she approaches things later, can't you? Very evidence-based. Definitely. But before politics, before Sumite, her first steps into public life were really through social work as a private citizen. Back in 1992, she was a young mother, 3 kids. And she started Foundation Atenea, the Atenea Foundation. Yeah. It used private donations, focusing on caring for orphaned and delinquent street children in Caracas. A huge issue then, and now. She also chaired the Opportunities Foundation, so very much grounded in trying to help at the community level first. Exactly. It wasn't about seeking power initially. It seems like it was driven by a real civil urgency.
And that urgency, that feeling that maybe charity alone wasn't enough to fix what was happening in the country, that led to a key moment. Yes, she talks about it herself. A hurried encounter in 2001 with Alejandro Plaz. They were both deeply worried about the direction Venezuela was heading under Hugo Chavez. And that conversation sparked something. It led directly to them founding Resubmit, a civil society organization run by volunteers with a very specific focus: electoral integrity. Watching the watchers, essentially. And there's a quote from her around that time explaining her thinking. It really gets to the heart of her philosophy, doesn't it? It does. It's powerful. Yeah. She saw the polarization, the decay, and she said, I'm paraphrasing slightly, something clicked. I felt I couldn't just stay home. It was a choice of ballots over bullets. Ballots over bullets. That captures it. A commitment to nonviolence, to using the democratic process itself, even as it was being undermined. And that commitment, that belief in civic action over conflict, became the absolute core of her activism. Yeah. But also, tragically, the most dangerous path she could have chosen. Dangerous indeed, because that nonviolent approach, it immediately provoked a fierce reaction from the state. Right away, Sumitay's first big public act was simply organizing the petition drive for the 2004 presidential recall referendum against Chavez. Which was a constitutionally allowed process. They were using the legal tools available. Exactly, to trying to ensure transparency, trying to exercise the democratic right, and the state's response: severe charges. Treason and conspiracy. I mean, these are incredibly serious accusations. Article 132 of the Penal Code. The most serious. And what was the supposed justification? What was the evidence? Receiving funding from the U.S. National Endowment for Democracy, the NED. Let's pause there, because that's crucial. For anyone listening who isn't familiar, why was NED funding used as a basis for treason charges? It sounds almost surreal. It does, but you have to understand the political context. The NED is funded mainly by the U.S. Congress, and it gives grants worldwide to groups promoting democracy, human rights, things like that. So for the Chavez regime, and later Maduro's, this was a gift, politically speaking. They could instantly label any group getting NED money as puppets of the U.S., as agents of foreign interference. It allowed them to frame demands for transparency, for basic civil rights, as an attack on Venezuelan sovereignty itself. And that gave them the political cover, the pretext, to use the legal system as a weapon, to bring these extreme charges, treason, which could mean decades in prison. Just for accepting a legal grant from an international NGO, a grant that was public knowledge, by the way. The international community saw it for what it was, didn't they? Oh, immediately. Human Rights Watch, the U.S. State Department, they condemned it publicly. They called it a campaign specifically aimed at frightening members of civil society. Basically stopped them from doing their work, stopped them from demanding accountability. It showed, right from 2004, that the regime saw transparency itself as a fundamental threat. And it wasn't just the NED case. We saw another tactic emerge early on, too, the use of completely fabricated charges. Right, the Carmona Decree incident during the 2002 coup attempt. She faced separate treason charges for supposedly signing that decree. Her explanation was that she was basically tricked, right? That she visited the presidential palace during all that chaos and was told to sign what she thought was just a sign-in sheet. And while that specific trial eventually got suspended indefinitely, the damage was done. The message was sent. The state showed it could and would conjure up serious legal threats out of nowhere to silence opponents. The chilling effect is the point. Precisely. It establishes that pattern of weaponizing the law. So, after those early clashes, those first waves of repression against Resubmit, Machado makes a significant shift. She moves from being primarily a civil society leader to entering the political arena directly. In 2010, she runs for the National Assembly. And she doesn't just squeak in. No, she wins big. She got the most votes of any candidate in the entire country that year, representing the main opposition coalition, the Democratic Unity Roundtable, or MUD. That huge popular mandate, that legitimacy, must have given her a different kind of platform. Absolutely. And she used it fearlessly. Probably the most famous instance from that period was in 2012. Ah, the confrontation with Chavez himself. Yes, during his annual State of the Nation address. In the National Assembly, cameras rolling, national and international press watching, not behind closed doors. She stood up and just went for it, challenged him directly on the things hurting people most. The shortages of basic food and medicine, rampant crime, the state expropriations, the nationalizations that were wrecking the economy. And the quote is just so direct, so powerful. She looked at him and said, "How can you say that you protect private property when you have been expropriating small businesses?"
Expropriating and not paying is stealing. Wow. Calling the cornerstone of his economic policy expropriation stealing. To his face. In public. It's an incredible moment of defiance, a direct moral challenge. And you have to understand the context she was operating in to appreciate the full weight of that moment, even with her massive vote count, being the most popular candidate. The system was stacked against opposition candidates like her. It wasn't a level playing field. Not even close. Far from it. It was described as a government-orchestrated propaganda machine. Just relentless state messaging attacking critics. And the cadenas, you can't forget those. Oh, the mandatory broadcasts. Chavez would speak, sometimes for hours, and every single TV and radio station had to carry it live. Interrupting regular programming, drowning out any chance for opposition voices during crucial campaign times, just flooding the airwaves. Plus, the financial pressure was immense. Machado spoke openly about how hard it was to raise funds. Because businesses were terrified. Absolutely terrified. Contribute to her campaign, and you might face immediate tax audits, lose your licenses, or, the ultimate fear, have your business seized by the state. Expropriated. So the regime didn't always need to ban people outright. They could just choke off their ability to even run a campaign, starve them financially. Exactly. And even when they did give her a tiny bit of airtime, like on state TV. They'd manipulate it, cut her off mid-sentence to show pro-Chavez rallies. Or they'd constantly run those old pictures of her meeting U.S. President George W. Bush back in 2005. Bush being Chavez's big international adversary, his nemesis. Right, so they used those images endlessly to paint her as an outsider, a puppet of American imperialism, undermining her nationalist credentials constantly. It was relentless narrative warfare. The situation got even more intense in 2014. The student protests were happening. Massive protests met with a violent state crackdown, and Machado went to the Organization of American States, the OAS, to talk about it, to report on the human rights abuses. And the reaction back home was swift. Instantaneous. Pro-Maduro lawmakers in the National Assembly claimed her speaking to the OAS was unconstitutional, an act of betrayal, and they stripped her of her parliamentary seat. Just like that. The message couldn't be clearer. If you talk to the international community about what's happening here, you're finished politically. But it didn't stop there. Later in 2014, the accusations escalated dramatically. They went from political attacks to something potentially much deadlier. The assassination plot allegation. Yes. The government claimed Machado was part of a conspiracy to overthrow and assassinate President Maduro. And their proof, what did they present? They presented emails. Alleged emails through Google, as the sources put it, supposedly showing communication about this plot. Now, this is where it gets really disturbing, and it's such a crucial insight into how modern authoritarian states operate. These emails were investigated, weren't they? They were. A U.S.-based cybersecurity firm, Kivu Consulting, was hired by someone accused in the plot to analyze the specific emails the government presented as evidence. And their conclusion. Unequivocal. Yeah. The emails were forged. Fabricated. Not just misinterpreted, but actively faked. Yes. Kivu found, and I quote, many indications of user manipulation. Things like inconsistent technical data, headers that weren't right, timestamps that didn't make sense for how Google systems work, things that showed human intervention to create a false narrative. So we're talking about state-level digital forgery, creating false evidence to accuse opponents of capital crimes. Kivu's report explicitly stated that Venezuelan officials used forged emails to accuse government adversaries of plotting to kill President Nicolas Maduro. It confirms the regime was willing to fabricate evidence of the most serious crimes imaginable to eliminate political rivals. It's state-sponsored disinformation taken to an entirely criminal level. They weren't just bending the law, they were manufacturing the crime itself. That understanding is critical. It shows the lengths they're willing to go to. Which brings us closer to the present, and the regime's perhaps most effective tool for sidelining popular opponents. The administrative ban. Right. In 2023, the focus shifted from these dramatic, often flimsy legal cases to just disqualifying people. Machado was banned from holding any public office for 15 years. And who issued the ban? Not a court, right? No, that's the key. It was the Comptroller General, an administrative body, effectively controlled by Maduro's government, not an independent judicial body. And the justification was flimsy, to say the least. Almost nonsensical. It vaguely linked her to alleged wrongdoings by Juan Guaido, the former interim president, and accused her of supporting international sanctions. But she wasn't even part of Guaido's government. Exactly.
Observers, international bodies, they all pointed that out. It made no logical sense. This Controller General route is the regime's go-to method now. It lets them ban popular opponents without needing a real trial or actual evidence that would stand up in court. And the international reaction to the ban? Widespread condemnation. The UN, the OAS, the European Union, they all rejected it, called it arbitrary, politically fabricated. Everyone saw it was just a political hit job. But even this attempt to completely erase her from the political map, it didn't work as intended, did it? Not at all. In fact, it might have backfired. She had already won the opposition's presidential primary election by a landslide. Huge popular support. So when Venezuela's Supreme Court, which is also aligned with the regime, confirmed her ban in January 2024, stopping her from running. That should have been the end of the story for her candidacy. But it wasn't. She showed incredible strategic thinking. She shifted roles. From banned candidate to something. To the unifier, the indispensable catalyst for the opposition. This is central to why she received the Nobel Prize. How did she manage that? Well, first, she named an alternate candidate, Corina Machado, a respected academic figure. The regime immediately blocked Machado too, showing they wouldn't accept anyone Machado endorsed. So that blatant obstructionism kind of forced the opposition's hand. Exactly. It forced the various, often divided opposition factions to finally rally behind one compromise candidate they might not have otherwise chosen. Edmundo González Urrutia, a former diplomat. And the Nobel Committee specifically highlighted this. Yes. The press release cited her for unifying that fractured opposition, getting them to find common ground on the basic, non-negotiable demand: free and fair elections. And the polls showed it wasn't just Gonzalez's own profile drawing support. No, the polls were clear. His surge in popularity was directly linked to the boost given to him by Machado's support. She became the driving force behind his candidacy, even though she couldn't run herself. Her goal shifted from her own presidency to restoring democracy itself. And then came the 2024 election day itself. The opposition had a plan, didn't they? Driven by Machado's leadership. A remarkable plan. Innovative and incredibly brave. They mobilized hundreds of thousands of ordinary citizens, volunteers, across all political lines. Trained as election observers, but this wasn't just passive observation. No, this was active evidence defense. Their mission was critical. Document the final vote tally sheets, the actas, at their specific local polling stations. Get the physical proof before the regime could seize or destroy the ballots and manipulate the results. Think about the risk those hundreds of thousands of people took. Standing up to potentially armed officials, refusing to leave without that documented proof. Risking arrest, or worse. It was a massive act of collective citizen courage. A decentralized network designed to protect the truth. It was their most powerful weapon against fraud. And the result? Clear documentation. The paper trail showed the opposition, led by González with Machado's backing, had won by a significant margin. Of course, the Maduro regime refused to accept it. They clung to power. Predictably. But the opposition had the proof, the documented evidence. That provided the foundation for international non-recognition of Maduro's claimed victory and ongoing pressure. The truth was out, and it couldn't be easily erased. Which brings us back full circle to the personal cost. August 2024, after the election, after proving they won, the repression intensified. And she was forced back into hiding, explicitly stating she feared for her life and freedom. The Nobel Committee's statement on this was very direct. It was. They noted she has remained in Venezuela despite serious threats against her life, and that this choice not to flee into exile inspired millions. And we should remember, her 3 children already live abroad. Because of the death threats against the family, she stayed, facing the danger essentially alone, to lead. That level of personal sacrifice, it's profound. Now, just to round out the picture of her, it's worth touching on her political stance, her ideology. She has this Iron Lady reputation. Yes, often compared to Margaret Thatcher, whom she has said she admires. It places her in that liberal conservative camp. And her key policy proposals reflect that. Definitely, especially economically. She advocates for privatizing state-owned companies, including the absolute behemoth PDVSA, the state oil company. Which in Venezuela, proposing to privatize PDVSA. That's not just policy. It's shaking the very foundations of the state's power and finances. It's radical. She also supports banning presidential re-election. But interestingly, on social issues, she's arguably more progressive than some might expect from that Iron Lady label. Like what? She supports same-sex marriage. She supports legalizing medical cannabis. And she's called for a national debate on the legality of abortion,
rather than taking a hardline stance against it immediately. So, a bit more complex ideologically than maybe the simple label suggests? Which might help explain her ability to unify broader sections of the opposition beyond just the traditional right. Okay, so let's tie all this together. Her early charity work, the Resubmit years, the confrontation with Chavez, enduring the bans, the forged emails, unifying the opposition, the election documentation. How did the Nobel Committee frame all of this in the 2025 Peace Prize citation? The citation really captures that breadth. It awarded her the prize, quote, for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to democracy. Tireless work and struggle. Those words seem very deliberately chosen. They do. It emphasizes the persistence, the refusal to give up despite decades of attack, and her insistence on remaining in the country. That's what resonated globally. And the committee also placed Venezuela's situation in a wider context, didn't they? Yes, very much so. They pointed out that the repression in Venezuela, sadly, isn't unique. It mirrors a disturbing global pattern, a trend where democracy is in retreat in many parts of the world. We saw so many elections in 2024, but genuine democracy felt like it was shrinking. And the committee drew a direct line from Machado's work to a fundamental principle, that the tools of democracy are also the tools of peace. Meaning her focus on votes, on documentation, on nonviolence. Exactly. She consistently pushed back against any calls for armed struggle or militarization. She stayed focused on a peaceful transition, even when the regime used violence and fraud. By uniting the opposition around that principle, by demanding documented truth, by refusing violence, she perfectly embodied Alfred Nobel's vision of peace through strengthening democratic norms. The fight for freedom had to be a nonviolent fight for facts. Precisely. And this Nobel Prize, well, huge. It wasn't the first major international recognition she'd received, was it? People were already acknowledging her courage. No, not at all. The international human rights community had certainly taken notice long before Oslo. She was one of the BBC's 100 women back in 2018. Right, and very significantly, Time magazine named her one of their 100 most influential people in the world just earlier in 2025. Plus, she received the Václav Havel Human Rights Prize in 2024. And, jointly with Edmundo González Urrutia, she was awarded the Sakharov Prize for Freedom of Thought by the European Parliament in 2024. That prize specifically cited them for representing the people of Venezuela fighting to restore freedom and democracy. So a whole series of major awards leading up to the Nobel, all recognizing the same core struggle and courage. It shows a clear global consensus about the importance and bravery of her work. So, to recap this incredible journey, we started back in 1992 with her setting up a foundation for street kids in Caracas. Then saw her move into the dangerous world of election monitoring with Resubmit, facing down treason charges just for demanding transparency. We saw her enter parliament, confront Chavez directly, endure physical attacks, fabricated legal cases, state-sponsored digital forgery aimed at framing her for assassination plots. And then, despite being banned from office herself, becoming the crucial unifying figure for the opposition in 2024, leading that incredible citizen effort to document the election results, even as the regime refused to yield power. Her decision to stay in Venezuela, enduring hiding, facing down direct threats, including that terrifying attack in January 2025, it really defines the civic courage the Nobel Prize honors. It truly does. So once again, we really do encourage you, find those links in the show notes, take a few minutes to read the Nobel citation, maybe explore some of the background on María Corina Machado's life and work. It's a story that deserves to be widely known. Absolutely. And it leaves us with a powerful thought, doesn't it? If María Corina Machado truly embodies this hope that, yes, peaceful resistance can change the world, what does the Nobel Committee's decision actually signify right now? They awarded her this prize while she is still in hiding, still facing active threats, potentially attempted arrest. What does that timing suggest about the power, or maybe the limits, of international recognition when trying to achieve real democratic change on the ground? It really leaves you asking, how does hope function? How does it survive and exert influence when its most visible champion, its embodiment, can't even stand freely and safely in the public square? And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা।
ভাবুন তো একবার সেই মুহূর্তের কথা। 10 অক্টোবর 2025 নরওয়েজিয়ান নোবেল কমিটি ঘোষণা করছে শান্তি পুরস্কার। আর নামটা এমন একজন নারীর, যিনি তার নিজের দেশে মানে চরম এক স্বৈরাচারের মুখে দাঁড়িয়েও গণতন্ত্রের জন্য লড়েই চলেছেন। মারিয়া করিনা মাচাদো, হ্যাঁ, ভেনেজুয়েলার গণতন্ত্রের বাতিঘর। নিঃসন্দেহে একটা ঐতিহাসিক মুহূর্ত ছিল সেটা। একদম। তো আজকের এই আলোচনাটা মূলত তাকেই কেন্দ্র করে। আমরা এখানে এই 2025 সালের নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী মারিয়া করিনা মাচাদোর জীবন, তার কাজ, এগুলোর একটা সারসংক্ষেপ তুলে ধরার চেষ্টা করছি। হ্যাঁ, মানে আমাদের এই আলোচনাটা মূলত নোবেল কমিটির যে প্রেস রিলিজটা ছিল আর তার জীবন সম্পর্কে বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে যা তথ্য পাওয়া গেছে তার উপর ভিত্তি করেই তৈরি। আচ্ছা, মারিয়া করিনা মাচাদো প্যারেস্কা, জন্ম কারাকাসে 7 অক্টোবর 1967। তিনি তো শুধু রাজনীতিবিদ নন, একজন শিল্প প্রকৌশলীও। ঠিক। আর বর্তমান যে নিকোলাস মাদুরো সরকার, তার স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে তিনি খুব পরিচিত একজন মুখ, মানে অত্যন্ত সোচ্চার বিরোধী নেত্রী যাকে বলে। 2011 থেকে 2014 সাল পর্যন্ত জাতীয় পরিষদের সদস্য ছিলেন তিনি। হ্যাঁ, আর এই দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে মানে ভাবুন, মাদুরো সরকারের চরম দমনপীড়ন সহ্য করেও তিনি নির্বাচনে লড়েছেন, দেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য সবসময় আওয়াজ তুলেছেন। তার রাজনৈতিক দর্শনটা ঠিক কীরকম? তাকে সাধারণত একজন উদার রক্ষণশীল বা লিবারেল কনজারভেটিভ হিসাবে দেখা হয়। মানে একদিকে তিনি অর্থনৈতিক উদারনীতি, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এগুলোতে বিশ্বাসী, আবার কিছু সামাজিক বিষয়ে তার অবস্থান হয়তো কিছুটা রক্ষণশীল। কিন্তু রাজনীতিতে আসার আগেও তো তার একটা অন্য পরিচয় ছিল, তাই না? সমাজসেবার দিকে একটা ঝোঁক ছিল। একদম। সেটা 1992 সালের কথা। তখন তিনি 3 সন্তানের মা। সে সময় তিনি ফুন্দাসিয়ন আতেনিয়া নামে একটা সংস্থা তৈরি করেন। আতেনিয়া ফাউন্ডেশন। হ্যাঁ, এই ফাউন্ডেশনটা চলত ব্যক্তিগত অনুদানের সাহায্যে। কারাকাসের যে অনাথ শিশু বা ধরুন অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়া পথ শিশু, তাদের দেখাশোনা করত। তিনি আবার অপরচুনিটাস ফাউন্ডেশন নামে আরেকটা সংস্থার চেয়ারপারসনও ছিলেন। মানে বোঝাই যাচ্ছে সমাজের প্রতি একটা দায়বদ্ধতা তার গোড়া থেকেই ছিল। হয়তো এটাই পরে তাকে রাজনীতির দিকে টেনে এনেছে। হতে পারে, সেটাই ভিত গড়ে দিয়েছিল হয়তো। এই প্রসঙ্গে একটা ছোট্ট ঘোষণা করে রাখি আমাদের শ্রোতাদের জন্য। এই সপ্তাহটা জুড়ে আমাদের এই পরিসরে আমরা কিন্তু 2025 সালের সমস্ত নোবেল পুরস্কার বিজয়ীদের কাজগুলো নিয়ে আলোচনা করব। হ্যাঁ, এটা জানিয়ে রাখা ভালো, নোবেল পুরস্কার ঘোষণার পর্বটা তো চলে 6 অক্টোবর থেকে 13 অক্টোবর পর্যন্ত। আমরা গত বছর থেকেই এই বার্ষিক উদযাপনটা শুরু করেছি। ঠিক। আর এই সুযোগে আমরা আমাদের সমস্ত শ্রোতা, যারা নিয়মিত আমাদের সঙ্গে আছেন বা যারা নতুন যুক্ত হয়েছেন, প্রত্যেককে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই। গত একটা বছর ধরে এই যে আপনারা পাশে আছেন, আপনাদের আগ্রহ, সমর্থন, সেটাই আমাদের চালিকা শক্তি। সত্যি অনেক ধন্যবাদ সবাইকে। আবার মারিয়া করিনার কথায় ফেরা যাক। তার জন্ম কারাকাসে বলছিলাম। বেশ পরিচিত এক পরিবারে। মা ছিলেন মনোবিজ্ঞানী করিনা পারিস্কা আর বাবা ইস্পাত ব্যবসায়ী হেনরিক মাছাদো জুলুয়াগা। 4 বোনের মধ্যে তিনি সবচেয়ে বড়। আর তার পূর্বপুরুষদের মধ্যেও ভেনেজুয়েলার ইতিহাসে বেশ কিছু পরিচিত নাম আছে, যেমন ধরুন এদুয়ার্দো ব্লাঙ্কো বা রিকার্ডো জুলুয়াগার মতো ব্যক্তিত্ব। শিক্ষার দিক থেকেও তো তিনি বেশ এগিয়েছিলেন। অবশ্যই। আন্দ্রেস বেলো ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিল্প প্রকৌশলে স্নাতক, তারপর কারাকাসের খুব নামকরা একটা প্রতিষ্ঠান IESA, মানে ইনস্টিটিউট অফ দ্য এস্টুডিওস সুপেরিয়রেস দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, সেখান থেকে ফিনান্সে মাস্টার্স করেছেন। শুধু তাই নয়, 2009 সালে তিনি আমেরিকার ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের যে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ ওয়ার্ল্ড ফেলো প্রোগ্রাম, সেটার জন্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। হ্যাঁ, এটা তার আন্তর্জাতিক পরিচিতির একটা বড় ধাপ ছিল। কিন্তু এই ইঞ্জিনিয়ারিং, ফিনান্স এই জগৎ ছেড়ে তিনি সরাসরি রাজনীতিতে এলেন কেন? বিশেষ করে তখন তো হুগো চ্যাভেজের মতো একজন প্রবল ক্ষমতাশালী নেতা দেশের দায়িত্বে। আসলে সেটার পিছনে একটা নির্দিষ্ট ঘটনা আছে। 2001 সালের কথা। আলেজান্দ্রো প্লাজ নামে আরেকজন নাগরিকের সঙ্গে তার হঠাৎ দেখা হয়। আর দুজনই দেশের পরিস্থিতি নিয়ে খুব চিন্তিত ছিলেন, বিশেষ করে চাভেজের অধীনে গণতান্ত্রিক পরিসরটা যেভাবে কমে আসছিল। সেটা নিয়ে তারা উদ্বিগ্ন ছিলেন। খুবই। সেই উদ্বেগ থেকেই তারা সুমাতে নামে একটা নাগরিক সংগঠন তৈরি করেন, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। এর মূল লক্ষ্য ছিল ভোট আর নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা। আর মাচাদোর সেই বিখ্যাত উক্তিটা তো এই সময়েরই, বুলেটের বদলে ব্যালেট। একদম। ইট ওয়াজ আ চয়েস অফ ব্যালেটস ওভার বুলেটস।
অর্থাৎ তারা হিংসার পথ নয়, ব্যালটের শক্তিকেই বেছে নিয়েছিলেন পরিবর্তনের জন্য। সুমাতে তো বেশ সাড়া ফেলেছিল, বিশেষ করে 2004 সালে শাভেজকে ক্ষমতা থেকে সরানোর জন্য যে গণভোটের উদ্যোগ নেওয়া হয়, তাতে তো তাদের একটা বড় ভূমিকা ছিল। প্রধান ভূমিকাই ছিল বলা যায়। সুমাতে সেই গণভোটের জন্য লক্ষ লক্ষ সই সংগ্রহ করেছিল। কিন্তু তারপরই ঘটল বিপত্তি। মাচাদো এবং সুমাতের অন্য যারা কর্মকর্তা ছিলেন তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ, ষড়যন্ত্র এই রকম গুরুতর সব অভিযোগ আনা হলো। কিসের ভিত্তিতে? অভিযোগ ছিল তারা নাকি মার্কিন একটা সংস্থা, ন্যাশনাল এন্ডাওমেন্ট ফর ডেমোক্রেসি বা NED, সেখান থেকে অর্থ সাহায্য নিয়েছেন। এই NED তো বিশ্বজুড়ে গণতন্ত্র প্রসারের জন্য কাজ করে। ভেনেজুয়েলার পেনাল কোডের 132 নম্বর ধারা ব্যবহার করে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দেওয়া হয়। তার মানে যখনই নাগরিক সমাজ সরকারের বিরুদ্ধে একটু সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা করেছে, তখনই আইনি অস্ত্র ব্যবহার করে তাদের থামানোর চেষ্টা হয়েছে। সুমাতের ঘটনাটা তো সেটারই একটা উদাহরণ, তাই না? ঠিক তাই। আন্তর্জাতিক স্তরে তখন খুব নিন্দা হয়েছিল এর। মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট, হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, এরা সবাই এর তীব্র সমালোচনা করে। পরিস্থিতি এতটাই গুরুতর হয়েছিল যে 2005 সালে মাচাদো তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের সঙ্গে দেখাও করেছিলেন। হ্যাঁ, ওভাল অফিসে তাদের সাক্ষাৎ হয়। হোয়াইট হাউস থেকে তখন বিবৃতি দিয়ে সোমাতের সদস্যদের যেভাবে হেনস্থা করা হচ্ছে তা নিয়ে উদ্বেগও প্রকাশ করা হয়েছিল। যদিও এটা মানতে হবে যে হুগো শ্যাভেজের একটা বিরাট জনসমর্থন ছিল, বিশেষ করে দেশের গরিব মানুষদের মধ্যে। কিন্তু মাচাদো তার শাসনের সমালোচনা করতে কখনো পিছপা হননি। একেবারেই না। তার বিরুদ্ধে তো আবার 2002 সালের যে ব্যর্থ অভ্যুত্থান হয়েছিল, সেই সময় তথাকথিত কারমোনা ডিক্রিতে সই করার অভিযোগও উঠেছিল একবার। হ্যাঁ, সেটা কি ব্যাপার ছিল? হ্যাঁ, সেই অভিযোগও আনা হয়েছিল। যদিও মাচাদোর বক্তব্য ছিল তিনি সেটাকে একটা সাধারণ অ্যাটেন্ডেন্স শিট ভেবে ভুল করে সই করে ফেলেছিলেন। মামলাটা অবশ্য পরে আর টিকেনি, খারিজ হয়ে যায়। কিন্তু এটা বোঝায় যে শুরু থেকেই তার পথটা কতটা বিপদসংকুল ছিল। এত কিছুর পরেই তিনি সরাসরি নির্বাচনে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন। 2010 সাল মিরান্ডা প্রদেশের হয়ে জাতীয় পরিষদে নির্বাচনে দাঁড়ালেন। ঠিক। এবং সেবার তিনি শুধু জেতেননি, তিনি সারা দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছিলেন। নির্বাচনের পর তার মন্তব্যটাও খুব স্পষ্ট ছিল, ভেনেজুয়েলার মানুষ কিউবার মতো কমিউনিজম চায় না। কিন্তু জেতা এক জিনিস আর প্রচার করা অন্য। তার নির্বাচনী প্রচার নিশ্চয়ই সহজ ছিল না। মোটেও না, প্রচণ্ড বাধা এসেছিল। তিনি নিজেই অভিযোগ করেছিলেন যে সরকারি প্রচার মাধ্যমকে সরাসরি তার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে। তার প্রচারণার জন্য যথেষ্ট তহবিল জোগাড় করতে দেওয়া হচ্ছে না। যেমন কোনো উদাহরণ আছে? একটা ঘটনা বলি। রাষ্ট্রীয় টিভিতে তার একটা সাক্ষাৎকার চলছিল। হঠাৎ সেটা মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে হুগো শাভেজের একটা জনসভার লাইভ দেখানো শুরু হলো। মানে ভাবুন একবার, কতটা নগ্ন পক্ষপাতিত্ব আর সেন্সরশিপ। কিন্তু এত বাধার পরেও তিনি জাতীয় পরিষদে গিয়ে কিন্তু চুপ করে থাকেননি, বরং আরও বেশি সোচ্চার হয়েছিলেন। 2012 সালের শাভেজের বার্ষিক ভাষণের সময়কার ঘটনাটা তো খুব আলোড়ন ফেলেছিল। সেটা তো একটা দেখার মতো ঘটনা ছিল। শ্যাভেজ যখন সংসদে তার বার্ষিক ভাষণ দিচ্ছেন, তখন মাচাদো উঠে দাঁড়ালেন। দেশের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের ঘাটতি, বাড়তে থাকা অপরাধ আর যেভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি, ছোট ছোট ব্যবসা জাতীয়করণ করা হচ্ছে তা নিয়ে সরাসরি শ্যাভেজকে প্রশ্ন করলেন। তার সেই বিখ্যাত কথাটা তো তখনই বলা। হ্যাঁ, তিনি বলেছিলেন, আপনি কিভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষার কথা বলেন যখন আপনি ছোট ছোট ব্যবসা বাজেয়াপ্ত করছেন? বাজেয়াপ্ত করা এবং তার জন্য ক্ষতিপূরণ না দেয়া তো সরাসরি চুরি। মানে তখনকার ভেনেজুয়েলায় দাঁড়িয়ে এই সাহস দেখানোটা সহজ ছিল না মোটেই। সত্যি, যদিও সে বছর বিরোধী জোটের প্রাইমারি নির্বাচনে তিনি রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হিসেবে হেনরিক ক্যাপ্রিলসের কাছে হেরে যান, কিন্তু তিনি ফলাফল মেনে নিয়েছিলেন, তাই না? হেরে গিয়েও তিনি ক্যাপ্রিলসকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। এটা তার গণতান্ত্রিক সৌজন্য বোধের পরিচয় দেয়। অবশ্যই। এরপর এলো 2014 সাল। ভেনেজুয়েলার জন্য খুব উত্তাল একটা সময়। শাভেজের মৃত্যুর পর নিকোলাস মাদুরো ক্ষমতায় এসেছেন, আর তার সরকারের বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে বিরাট বিক্ষোভ শুরু হলো। আর মারিয়া করিনা মাছাদো ছিলেন সেই বিক্ষোভের একেবারে সামনের সারির মুখগুলোর একজন, যার জন্য তাকে চরম মূল্যও দিতে হয়েছিল। তার সংসদ সদস্য পদটাই তো কেড়ে নেওয়া হলো। হ্যাঁ, 2014 সালের মার্চ মাসের ঘটনা। পানামার অনুরোধে তিনি অর্গানাইজেশন অফ আমেরিকান স্টেটস বা OAS এর একটা বৈঠকে যান। OAS তো আমেরিকার দেশগুলোর একটা সংগঠন।
সেখানে তিনি ভেনেজুয়েলার মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে বক্তব্য রাখেন। আর তার ঠিক পরেই কোনো রকম আইনি প্রক্রিয়া ছাড়াই জাতীয় পরিষদের তৎকালীন সভাপতি দিওসাদাদো ক্যাভেলো তাকে পদ থেকে বরখাস্ত করেন, একেবারে অবৈধভাবে। মাছাদো এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন, ক্যাভেলোকে অভিযুক্ত করেন জাতীয় পরিষদে একনায়কত্ব চালানোর জন্য। এই অপসারণের প্রতিবাদে তিনি রাস্তায়ও নেমেছিলেন বোধহয়। হ্যাঁ, নেমেছিলেন। 1 এপ্রিল 2014 তিনি কারাকাসের দিকে একটা পদযাত্রার ডাক দেন, কিন্তু মাদুরো সরকার সেই শান্তিপূর্ণ মিছিলকেও সহ্য করতে পারল না। টিয়ার গ্যাস ছুড়ে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হলো। এখানেই শেষ নয়, মে মাসে তার বিরুদ্ধে মাদুরোকে হত্যার ষড়যন্ত্রের মতো ভয়ঙ্কর অভিযোগ আনা হয়। হ্যাঁ, এবং দেশের গোয়েন্দা সংস্থা সেবিন কিছু ইমেলকে প্রমাণ হিসেবে হাজির করে। কিন্তু সেই ইমেলগুলো তো পরে জাল প্রমাণিত হয়েছিল। একদম। পেদ্রো বুরেল্লি নামে একজন ব্যক্তি ছিলেন যার সঙ্গে মাছাদোর ইমেল চালাচালির অভিযোগ আনা হয়েছিল। তিনি আসল ইমেলগুলো দেখিয়ে প্রমাণ করেন যে তাকে ফাঁসানো হচ্ছে। পরে আমেরিকার একটা সাইবার নিরাপত্তা সংস্থা কিভু তারাও পরীক্ষা করে নিশ্চিত করে যে ইমেলগুলি জাল এবং কারসাজি করে তৈরি করা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও মামলা হয়েছিল। হ্যাঁ, দেশের অ্যাটর্নি জেনারেল মাছাদোকে তলব করেন এবং নভেম্বরে তার বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ গঠন করা হয়। মাচাদোর প্রতিক্রিয়া কি ছিল তখন? তিনি কি ভেঙে পড়েছিলেন? একেবারেই না। তিনি খুব স্পষ্টভাবে বলেছিলেন, এই সব অভিযোগ মিথ্যে। দেশের যে ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকট চলছে তা থেকে মানুষের নজর ঘোরাতেই সরকার এসব নাটক করছে। এত কিছুর মধ্যেও তিনি কিন্তু সাধারণ মানুষের সাথে যোগাযোগ বন্ধ করেননি। কি করেছিলেন? 2014 থেকে 2021 সাল পর্যন্ত টানা 7 বছর তিনি রেডিও কারাকাস রেডিওতে কন্তিগো কন মারিয়া করিনা মাচাদো নামে একটা সাপ্তাহিক আলোচনা অনুষ্ঠান চালিয়ে গেছেন। মানুষের সাথে তার সংযোগটা বজায় রেখেছিলেন। এই অধ্যবসায়, এই লেগে থাকাটা সত্যি অবাক করার মতো। সাম্প্রতিক বছরগুলোতেও তার রাজনৈতিক জীবনটা তো একই রকম ঘটনাবহুল রয়ে গেছে। 2023 সালে বিরোধী দলগুলোর যে সম্মিলিত রাষ্ট্রপতি প্রাইমারি হলো, সেখানে তিনি বিপুল ভোটে জয়ী হন। প্রায় 92% ভোট পেয়েছিলেন, যা প্রমাণ করে যে বিরোধী শিবিরের মধ্যে তার জনপ্রিয়তা ঠিক কতটা। কিন্তু সেই জয়ের পরেই আবার আঘাত। হ্যাঁ, জয়ী হওয়ার মাত্র কয়েকদিন পরে 30 জুন 2023 মাদুরো সরকার তাকে 15 বছরের জন্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অযোগ্য ঘোষণা করে দিল। কারণ হিসাবে দেখানো হলো পুরনো কিছু ভিত্তিহীন অভিযোগ, আর তিনি নাকি জুয়ান গুয়াইদোর সমর্থক ছিলেন এবং আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞাকে সমর্থন করেছেন। এই অযোগ্য ঘোষণার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল? তীব্র প্রতিবাদ হয়েছিল। জাতিসংঘ, ওইএস, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, আমেরিকা সহ বিশ্বের বহু দেশ আর সংস্থা এই সিদ্ধান্তের নিন্দা জানায়। কিন্তু মাদুরো সরকার তাতে কান দেয়নি। ফলে যা হওয়ার তাই হলো। 2024-এর রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তিনি নিজে প্রার্থী হতে পারলেন না। কিন্তু তিনি কি হাল ছেড়ে দিলেন? একদমই না। এটাই তো মারিয়া করিনা মাচাদোরের বৈশিষ্ট্য। নিজে প্রার্থী হতে না পেরে তিনি প্রথমে করিনা ইয়োরিশ নামে একজন অধ্যাপককে সমর্থন জানালেন। পরে যখন তাকেও লড়তে দেওয়া হলো না, তখন এডমুন্ডো গঞ্জালেস উরুতিয়া নামে একজন বর্ষিয়ান কূটনীতিককে বিরোধী জোটের প্রার্থী হিসেবে সমর্থন করলেন। আর তিনিই ছিলেন কার্যত বিরোধী প্রচারের মূল চালিকা শক্তি, তাই না? হ্যাঁ, নিজে সামনে না থেকেও তার ডাকেই লক্ষ লক্ষ মানুষ এডমুন্ডো গঞ্জালেসের সমর্থনে রাস্তায় নেমেছিল। তার জনসভাগুলোতে ভিড় উপচে পড়ছিল। আর নির্বাচনের পর যখন মাদুরো বিপুল কারচুপির অভিযোগ সত্ত্বেও নিজেকে জয়ী ঘোষণা করলেন, তখন ভেনেজুয়েলায় এবং আন্তর্জাতিক মহলে একটা গভীর সংকট তৈরি হয়। সরকার বিরোধীদের ওপর ব্যাপক ধরপকড় শুরু করে। নিজের জীবন এবং স্বাধীনতার উপর যখন ঝুঁকি ঘনিয়ে এলো, তখন মারিয়া করিনা মাচাদো আত্মগোপন করতে বাধ্য হন। আত্মগোপনে থেকেই তিনি কি কোনো বার্তা দিয়েছিলেন? হ্যাঁ, তিনি ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে একটা চিঠি লেখেন। সেখানে তিনি ভোটের ফলাফল সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রমাণ তুলে ধরেন এবং কিভাবে কারচুপি করা হয়েছে সেই অভিযোগ করেন। তারপর আত্মগোপন থেকে বেরোনোর পরও তো তার উপর হামলা হয়েছিল বলে শোনা যায়। হ্যাঁ, প্রায় 4.5 মাস আত্মগোপনে ছিলেন তিনি। 9 জানুয়ারি 2025 তারিখে তিনি প্রকাশ্যে আসেন, কিন্তু তার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই সরকারি নিরাপত্তা বাহিনী তাকে আটক করে, যদিও আন্তর্জাতিক চাপের মুখে কিছুক্ষণের মধ্যেই ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। শুধু আটকা নয়, হামলার অভিযোগও ছিল। হ্যাঁ, অভিযোগ ওঠে যে তার গাড়িতে হামলা চালানো হয়েছিল, এমনকি গুলিও বর্ষণ করা হয়েছিল। মানে পরিস্থিতিটা ভাবুন একবার।
এই রকম একটা চরম দমনপীড়ন, জীবননাশের লাগাতার হুমকি, এতগুলো বছর ধরে একটানা সংগ্রাম, এই প্রেক্ষাপটেই এলো সেই চূড়ান্ত স্বীকৃতি, নোবেল শান্তি পুরস্কার। ঠিক তাই। 10 অক্টোবর 2025 নরওয়েজিয়ান নোবেল কমিটি তাকে এই বিরল সম্মানে ভূষিত করে। কমিটির বিবৃতিতে খুব স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, এই পুরস্কার ভেনেজুয়েলার জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং স্বৈরাচার থেকে গণতন্ত্রে একটি ন্যায্য ও শান্তিপূর্ণ উত্তরণের জন্য তার অক্লান্ত সংগ্রামের স্বীকৃতি। কমিটি আর কি বলেছিল? কমিটি তার অসীম নাগরিক সাহসের কথা বলেছে, বিরোধী শক্তিকে যেভাবে তিনি এক ছাতার তলায় আনার চেষ্টা করেছেন সেটার কথা বলেছে, গণতন্ত্রের নীতির প্রতি তার অবিচল আস্থা, জীবননাশের হুমকি সত্ত্বেও দেশে থেকে শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধের মাধ্যমে পরিবর্তন আনার যে চেষ্টা তিনি করে যাচ্ছেন সেটার ভূয়সী প্রশংসা করেছে। নোবেলের উইলের শর্ত পূরণের কথাও নাকি বলা হয়েছিল। হ্যাঁ, তারা বলেছে মাচাদো আলফ্রেড নোবেলের হুইলের 3টি গুরুত্বপূর্ণ শর্তই পূরণ করেছেন: জনগণের মধ্যে ঐক্য তৈরি করা, সামরিকীকরণের বিরোধিতা করা এবং শান্তি সম্মেলনের মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। তিনি এই পুরস্কার কাদের উৎসর্গ করেছেন? তিনি এই পুরস্কার উৎসর্গ করেছেন ভেনেজুয়েলার দুঃখী জনগণকে, আর তার নিজের ভাষায় আমাদের দিলের নিষ্পত্তিমূলক সমর্থনের জন্য রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পকে। আচ্ছা, এবার যদি তার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আরেকটু কথা বলি। আমরা শুরুতে বলেছিলাম তাকে উদার রক্ষণশীল বলা হয়। অর্থনীতি নিয়ে তার ভাবনাটা ঠিক কি? তিনি একটা ধারণার কথা বলেন যাকে তিনি বলেন জনপ্রিয় পুঁজিবাদ বা পপুলার ক্যাপিটালিজম। এর মানে হলো তিনি মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে বিশ্বাসী। রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলোর, যেমন ধরুন ভেনেজুয়েলার বিশাল তেল কোম্পানি পিডিভিএসা, সেগুলোর বেসরকারীকরণের পক্ষে তিনি মনে করেন এতে সাধারণ মানুষের হাতে ক্ষমতা এবং সম্পদ আসবে। আর আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা? ভেনেজুয়েলার যে ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকট, সেই সময়ে তিনি মাদুরো সরকারের ওপর আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞাকে সমর্থন করেছিলেন। এমনকি একটা সময় তিনি এও বলেছিলেন যে মাদুরোকে ক্ষমতা থেকে সরাতে এবং দেশে মানবিক সাহায্য পৌঁছে দিতে যদি বিদেশি হস্তক্ষেপেরও প্রয়োজন হয় তাহলে সেটাও বিবেচনা করা উচিত। সামাজিক বিষয়গুলোতে তার অবস্থান কীরকম? তিনি চান রাজনৈতিক পদে কেউ যেন বারবার নির্বাচিত হতে না পারে, মানে পুনর্নির্বাচন নিষিদ্ধ করার পক্ষে তিনি। সমলিঙ্গ বিবাহকে তিনি সমর্থন করেন। চিকিৎসার প্রয়োজনে গাঁজার ব্যবহারকে বৈধ করার পক্ষেও তিনি মত দিয়েছেন। আর গর্ভপাতের মতো স্পর্শকাতর বিষয়? এই বিষয়ে তিনি সরাসরি কোনো পক্ষ নেননি, তবে তিনি মনে করেন এটা নিয়ে দেশে একটা খোলামেলা জাতীয় বিতর্ক হওয়া উচিত। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার কোনো পছন্দের ব্যক্তিত্ব বা দেশের কথা জানা যায়? হ্যাঁ, তিনি জানিয়েছেন যে যুক্তরাজ্যের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থাচারকে তিনি খুব শ্রদ্ধা করেন। 2023 সালে 7 অক্টোবর হামাসের হামলার পর তিনি ইসরায়েলের প্রতি সংহতি প্রকাশ করেছিলেন। শ্যাভেজ সরকার 2009 সালে ইসরায়েলের সাথে যে কূটনীতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল তা তিনি ক্ষমতা এলে পুনঃস্থাপন করতে চান, এমন কথাও বলেছিলেন। আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থক বলেও শোনা যায়। হ্যাঁ, তিনি ট্রাম্পের একজন দৃঢ় সমর্থক। ট্রাম্পকে তিনি ভিশনারি বা দূরদর্শী নেতা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। 2020 সালে ট্রাম্প প্রশাসন যখন মাদুরো সরকারের উপর চাপ বাড়াতে ক্যারিবিয়ান সাগরে মার্কিন নৌবাহিনী মোতায়েন করেছিল, মাচাদো কিন্তু সেই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। শোনা যায় ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে তার নাকি যোগাযোগও ছিল। হ্যাঁ, এরকম শোনা যায়। এবং মাদুরোর পতনের পর প্রথম কয়েক ঘন্টার মধ্যে কি করণীয় তার একটা পরিকল্পনাও নাকি তার ছিল, যা তিনি ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। এটা তো স্পষ্ট যে তার রাজনৈতিক পথ চলাটা একেবারেই সহজ ছিল না। শুধু আইনি বাধা বা রাজনৈতিক চাপ নয়, শারীরিক আক্রমণও তো হয়েছে তার উপর। বহুবার, অসংখ্যবার। 2011 সালে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে সরকারি সমর্থকরা তার উপর হামলা চালায়। সে বছরই নির্বাচনী প্রচারের সময় আবার হামলা। 2013 সালে তো জাতীয় পরিষদের ভেতরেই তাকে আক্রমণ করা হয়, তার নাক ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। সংসদের ভেতরে ভাবা যায়? হ্যাঁ, সংসদের ভেতরে একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির এই অবস্থা। 2013 সালের পৌর নির্বাচনের প্রচারে আবার হামলা। 2014 সালে পুয়ের্তো অর্ডাস বিমানবন্দরে। ওই বছরই কারাকাসের কারিকুয়াউতে তার গাড়িতে হামলা চালানো হয়। তালিকাটা সত্যি অনেক দীর্ঘ। আর প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই অভিযোগের আঙুল উঠেছে সরকারি মদতপুষ্ট গোষ্ঠী বা নিরাপত্তা বাহিনীর দিকে, তাই তো? একদম।
এত কিছুর পরেও তিনি যেভাবে টিকে আছেন, লড়াইটা চালিয়ে যাচ্ছেন, এটা সত্যি অভাবনীয়। আর তার এই লড়াইয়ের স্বীকৃতিও তো এসেছে নানা সময়ে। নোবেল পুরস্কার তো তার মধ্যে সবচেয়ে বড়। অবশ্যই। নোবেল শান্তি পুরস্কার 2025 ছাড়াও তিনি এডমুন্ডো গোঞ্জালেসের সাথে যৌথভাবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের শাখারভ পুরস্কার পেয়েছেন 2024। ওই একই বছরে পেয়েছেন ভাকলাভ হ্যাভেল মানবাধিকার পুরস্কার। আরও তো আছে 2019 সালে লিবারেল ইন্টারন্যাশনাল প্রাইজ ফর ফ্রিডম। 2018 সালে বিবিসি তাকে বিশ্বের 100 জন প্রভাবশালী নারীর তালিকায় রেখেছিল। ঠিক 2015 সালে টাইম ম্যাগাজিন তাকে বিশ্বের 100 জন প্রভাবশালী ব্যক্তির একজন হিসেবে নির্বাচন করেছিল। স্পেনের ক্যাডিস কোটেস ইবেরো আমেরিকান ফ্রিডম প্রাইজও তিনি পেয়েছেন লোপেজ আর লেদেজমার সাথে যুগ্মভাবে 2015। আর 2009 সালের ইয়েল ওয়ার্ল্ড ফেলোশিপের কথা তো আমরা আগেই বলেছি। এমনকি 2006 সালে আমেরিকার ন্যাশনাল রিভিউ ম্যাগাজিন তাকে বিশ্বের জানা উচিত এমন নারীদের একজন হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। তো এই দীর্ঘ আলোচনা থেকে একটা বিষয়ে আমার মনে হয় খুব পরিষ্কার, মারিয়া করিনা মাচাদো শুধু একজন রাজনৈতিক নীতিবিদ নন, তিনি তার থেকেও অনেক বড় কিছু। তিনি আসলে ভেনেজুয়েলার গণতন্ত্রকামী লক্ষ লক্ষ মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার একটা প্রতীক হয়ে উঠেছেন। তাদের নিরন্তর যে সংগ্রাম, তারই প্রতিচ্ছবি তিনি। আর যারা নতুন গবেষণা করছেন, বিশেষ করে ধরুন রাষ্ট্রবিজ্ঞান, মানবাধিকার বা সমাজ পরিবর্তন নিয়ে যারা কাজ করতে চান, তাদের জন্য মারিয়া করিনার জীবন আর তার কাজের পদ্ধতি, মানে তার এই স্ট্রাগলটা, এটা অত্যন্ত শিক্ষণীয় হতে পারে। অবশ্যই। কিভাবে চরম প্রতিকূলতার মধ্যেও অহিংস আর গণতান্ত্রিক পথে অবিচল থাকতে হয়, কিভাবে আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায় করতে হয়, কিভাবে বারবার আঘাত আসা সত্ত্বেও নিজের বার্তাটা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হয়, তার পুরো যাত্রাপথটা এই বিষয়গুলো যেন চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। তার কাজের মধ্যে একটা ধারাবাহিকতাও আছে, তাই না? সেই সুমাতে প্রতিষ্ঠার সময় যখন তিনি ব্যালেটের কথা বলছেন, সেখান থেকে শুরু করে আজকের দিন পর্যন্ত তিনি কিন্তু সেই গণতান্ত্রিক পথ থেকে একবারও সরেননি। ঠিক, বারবার তাকে থামানোর চেষ্টা হয়েছে, দেশ ছাড়তে বাধ্য করার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু তিনি নিজের মাটি কামড়ে পড়ে থেকেছেন। আমার মনে হয় এটাই তার সবচেয়ে বড় শক্তি। আমরা আমাদের শ্রোতাদেরও অনুরোধ করব, আপনারা আমাদের এই আলোচনা শুনুন বা না শুনুন, একটু সময় করে নোবেল কমিটির দেওয়া যে প্রেস রিলিজটা আছে, বা মারিয়া করিনা মাচাদোরের জীবন ও কাজ সম্পর্কে যা কিছু সহজলভ্য তথ্য আছে, সেগুলো একটু পড়ার চেষ্টা করবেন। আমরা শো নোটসে কিছু জরুরি লিঙ্ক দিয়ে দেব। হ্যাঁ, কারণ তার লড়াইটা তো শুধু ভেনেজুয়েলার নয়, এটা আসলে সারা বিশ্বে গণতন্ত্রের জন্য যারা লড়াই করছে তাদের সকলের লড়াইয়ের একটা প্রতিচ্ছবি। একদম। তার গল্পটা ভালোভাবে জানার মানে হলো সমকালীন বিশ্বের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে কাছ থেকে বোঝা। ঠিক। এই আলোচনা শেষ করার আগে একটা প্রশ্ন শুধু রেখে যেতে চাই আমাদের শ্রোতাদের ভাবনার জন্য। একটা স্বৈরাচারী শাসনের অধীনে থেকে গণতন্ত্রের জন্য লড়াই চালিয়ে যাওয়ার প্রকৃত চ্যালেঞ্জগুলো ঠিক কীরকম হতে পারে? মারিয়া করিনা মাচাদোর এই দীর্ঘ, কঠিন এবং এখনও না শেষ হওয়া সংগ্রাম, এটা শুধু ভেনেজুয়েলার জন্য নয়, বরং বিশ্বজুড়ে গণতন্ত্রের ভবিষ্যতের জন্য ঠিক কি বার্তা রেখে যাচ্ছে, এটা নিয়ে আপনারা ভাবতে পারেন। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। 2001 की बात है। वेनेजुएला में ना माहौल काफी गरमाया हुआ था राजनीतिक तौर पर। हाँ, वो दौर काफी उथल पुथल वाला था वहाँ। तो कराकस में एक होटल लॉबी है और वहाँ दो लोग मिलते हैं, मारिया कोरिना मचाडो और अलेहांद्रो प्लाज। अच्छा। और वहीं बातों बातों में एक विचार आता है, एक ऐसा नागरिक संगठन बनाने का जो चुनावी प्रक्रिया पर नजर रखे, मतलब लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। हाँ बिल्कुल। मचाडो ने बाद में कहा भी कि मैं घर पर बैठकर देश को बंटते हुए और ढहते हुए नहीं देख सकती थी। उनके शब्द थे, ये गोलियों के ऊपर मतपत्रों का चुनाव था। क्या बात है। और यहीं से सुमाते नाम का संगठन शुरू हुआ, जिसने फिर आगे चलकर राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज के खिलाफ एक बड़े जनमत संग्रह की अगुवाई की। और यही जज्बा, मतलब लोकतंत्र के लिए ये जो अटूट समर्पण है,
वो मारिया कोरिना मचाडो परिस्का के पूरे काम में, उनके करियर में झलकता है। बिल्कुल। और इसी असाधारण हिम्मत और लगातार संघर्ष के लिए उन्हें 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। तो आज हम उन्हीं की जिंदगी, उनके संघर्षों और उनके विचारों पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। जो भी जानकारी नोबेल समिति के प्रशस्ति पत्र और उनके जीवन से जुड़े दूसरे स्रोतों में मिलती है, उसके आधार पर। हाँ, मारिया कोरिना मचाडो, जैसा कि कई श्रोता जानते होंगे, वेनेजुएला की एक जानी मानी राजनीतिज्ञ हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियर भी हैं। हाँ। और निकोलस मादुरो के सत्तावादी शासन की, कह सकते हैं, एक प्रमुख विपक्षी नेता रही हैं। हाँ, और ये बताना जरूरी है कि ये जो हमारी बातचीत है, ये उनके काम और जीवन के जो भी विस्तृत दस्तावेज हैं, उनका एक सार है, एक निचोड़ है। सही। हम सभी सुनने वालों से ये गुजारिश करेंगे, चाहे वो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो या नहीं, कि थोड़ा समय निकालकर नोबेल समिति का वो प्रशस्ति पत्र जरूर पढ़ें। बहुत विचार करके लिखा गया है वो, और उनके जीवन के काम को भी देखें। हाँ, लिंक्स हमने शो नोट्स में डाल दिए हैं। जी। और एक खास बात और, इस हफ्ते हम अपने चैनल पर 2025 के सभी नोबेल पुरस्कार विजेताओं के महत्वपूर्ण कामों का जश्न मना रहे हैं। हाँ, ये घोषणाएं 6 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक हो रही हैं। बिल्कुल। ये हमारी पिछले साल शुरू हुई एक वार्षिक परंपरा जैसी बन गई है। जी। और हम अपने सभी नियमित और नए सब्सक्राइबर्स को भी दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं, पिछले 1 साल से जो हमें समर्थन मिला है उसके लिए। हाँ, बहुत शुक्रिया आप सबका। और खास तौर पर वो लोग जो अकादमिक या राजनीतिक रिसर्च की दुनिया में नए हैं, उनके लिए मचाडो का जीवन और ये नोबेल प्रशस्ति पत्र ये समझने का एक बहुत अच्छा जरिया है कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के लिए संघर्ष होता कैसे है, क्या चुनौतियां आती हैं। हाँ, और नागरिक समाज कैसे बदलाव लाने की कोशिश करता है। हम कोशिश करेंगे कि इसे सरल भाषा में समझाएं। तो चलिए शुरू करते हैं उनके शुरुआती जीवन से। कराकस में 7 अक्टूबर 1967 को उनका जन्म हुआ, एक प्रभावशाली परिवार में। पिता स्टील उद्योगपति, माँ मनोवैज्ञानिक। उन्होंने आंद्रेस बेलो कैथोलिक यूनिवर्सिटी से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की डिग्री ली, फिर ISA से फाइनेंस में मास्टर्स किया। और बाद में 2009 में वो येल यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित वर्ल्ड फेलो प्रोग्राम का भी हिस्सा बनी। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि राजनीति में आने से काफी पहले 1992 में ही, जब वो 3 बच्चों की मां थीं, उन्होंने फुंडासियोन अतेनिया नाम की एक संस्था शुरू की थी। अच्छा, ये राजनीति से पहले की बात है? हाँ, बिल्कुल। ये संस्था निजी दान से चलती थी और कराकस के जो बेसहारा बच्चे थे उनकी देखभाल करती थी। तो ये उनके शुरुआती सामाजिक सरोकारों को दिखाता है। और फिर आया 2001 और सुमाते की स्थापना, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया। हाँ, सुमाते। ये संगठन बहुत जल्दी वेनेजुएला में चुनावी पारदर्शिता के लिए एक अहम आवाज बन गया। नागरिक भागीदारी बढ़ाने पर इनका जोर था। मतलब आम लोगों को उनके वोट की ताकत का एहसास दिलाना। बिल्कुल। और सुमाते की सबसे बड़ी कामयाबी शायद 2004 में आई, जब उन्होंने राष्ट्रपति शावेज को पद से हटाने के लिए जनमत संग्रह याचिका को सफलतापूर्वक आयोजित किया। हालांकि नतीजा शावेज के पक्ष में गया था। हाँ, नतीजा उनके पक्ष में गया, लेकिन इस कोशिश ने मचाडो को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई और सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। लेकिन इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी होगी। हाँ, बिल्कुल। मचाडो और सुमाते के दूसरे सदस्यों पर देशद्रोह और साजिश जैसे बहुत गंभीर आरोप लगाए गए। और आरोप का आधार? सरकार का कहना था कि उन्होंने एक अमेरिकी संस्था है, नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी यानी NED, उससे वित्तीय मदद ली थी। इसे सरकार ने विदेशी हस्तक्षेप माना। अच्छा। इस कदम की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी आलोचना हुई। ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे समूहों ने कहा कि ये नागरिक समाज को डराने और उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाने की कोशिश है। और उन पर वो 2002 के तख्ता पलट की कोशिश के दौरान किसी डिक्री पर दस्तखत करने के भी आरोप लगे थे ना? हाँ, वो भी एक मामला था। हालांकि मचाडो ने हमेशा कहा कि उन्हें लगा था कि वो सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। बाद में वो आरोप खारिज भी हो गए थे। लेकिन ये सब दिखाता है कि सत्ता का विरोध करने पर किस तरह का दबाव बनाया जाता है। इन सब शुरुआती मुश्किलों के बाद भी वो रुकी नहीं। 2010 में वो मिरांडा राज्य से राष्ट्रीय असेंबली के लिए चुनी गईं। और खास बात ये थी कि वो उस चुनाव में पूरे देश में सबसे ज्यादा वोट पाने वाली उम्मीदवार थीं। हाँ, ये उनकी बढ़ती लोकप्रियता दिखाता है। उनका चुनाव अभियान भी आसान नहीं था। एक तरफ सरकारी मीडिया का दबदबा, दूसरी तरफ संसाधनों की कमी। और दानदाताओं में भी सरकार का डर रहा होगा। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने खुद कहा था कि जहां विपक्षी उम्मीदवार घर घर जाकर लोगों से मिल रहे थे, वहीं सत्ताधारी दल का अभियान तो सरकारी टीवी पर ही चल रहा था। असेंबली में पहुंचने के बाद भी टकराव कम नहीं हुआ।
मुझे याद है जनवरी 2012 का वो वाकया काफी चर्चा में रहा था। हाँ, जब उन्होंने राष्ट्रपति शावेज के वार्षिक राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान सीधे उनसे सवाल पूछ लिए थे। बिल्कुल, देश में जरूरी सामानों की किल्लत, बढ़ते अपराध, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, इन सब पर। और उनका वो बयान बहुत मजबूत था। आप निजी संपत्ति की रक्षा का दावा कैसे कर सकते हैं जब आप छोटे व्यवसायों पर कब्जा कर रहे हैं? कब्जा करना और भुगतान न करना तो चोरी है। ये तो सीधी चुनौती थी सत्ता को। हाँ, और ये हिम्मत उन्होंने लगातार दिखाई। 2014 में जब वेनेजुएला में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन चल रहे थे, हाँ, वो दौर भी काफी मुश्किल था। उस वक्त मचाडो ने पनामा के निमंत्रण पर अमेरिकी राज्यों के संगठन OAS में वेनेजुएला के हालात पर भाषण दिया। और इसका नतीजा फॉरेन एक्शन हुआ होगा। हाँ बिल्कुल, नेशनल असेंबली में जो मादुरो समर्थक सांसद थे, उन्होंने इसे संविधान का उल्लंघन बताया और उन्हें असेंबली की सदस्यता से ही निकाल दिया। जी, मचाडो ने इसे राष्ट्रीय असेंबली में तानाशाही कहा और अपनी बर्खास्तगी को गैरकानूनी बताया। इसके बाद तो दबाव और बढ़ गया होगा उन पर। बहुत ज्यादा। 2014 के विरोध प्रदर्शनों में उनकी भूमिका के कारण सरकार ने उन पर देशद्रोह सहित कई आपराधिक जांच शुरू करने की मांग की। फिर से देशद्रोह? हाँ, उन पर और दूसरे विपक्षी नेताओं पर मादुरो सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया और सबूत के तौर पर कुछ ईमेल पेश किए गए। लेकिन क्या वो ईमेल असली थे? नहीं, एक अमेरिकी साइबर सुरक्षा कंपनी है कि उसने स्वतंत्र जांच की और पाया कि वो ईमेल जाली थे। उनमें हेरफेर के साफ संकेत थे। मतलब सबूत गढ़े गए थे। किवो का निष्कर्ष यही था कि वेनेजुएला के अधिकारियों ने विरोधियों को फंसाने के लिए जाली सबूत बनाए थे। इसके बावजूद मचाडो पर औपचारिक आरोप लगाने की घोषणा कर दी गई। ये दिखाता है कि कैसे कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है असहमति को दबाने के लिए। और ये सिर्फ कानूनी दबाव नहीं था, उन पर शारीरिक हमले भी हुए। हाँ, ये उनके संघर्ष का एक बहुत ही चिंताजनक पहलू है। कई बार उन्हें और उनके समर्थकों को निशाना बनाया गया। जैसे 2011 में स्वतंत्रता दिवस समारोह के बाद उन पर पत्थर फेंके गए। उसी साल चुनाव प्रचार के दौरान एक हमले में वो घायल हुई। 2013 में तो हद हो गई, नेशनल असेंबली के अंदर मारपीट हुई जिसमें उनकी नाक टूट गई। असेंबली के अंदर? हाँ, और 2014 में हवाई अड्डे पर फिर एक रैली के दौरान उन पर कलेक्टिवोज, मतलब जो सरकार समर्थक हथियारबंद समूह हैं, उन्होंने हमला किया। ये तो बहुत खतरनाक माहौल है। बिल्कुल, ये घटनाएं दिखाती हैं कि वेनेजुएला में विपक्ष किस तरह के जानलेवा माहौल में काम कर रहा है। उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए अपने बच्चों को भी विदेश भेजना पड़ा। इतने खतरों के बावजूद वो सक्रिय रहीं। अब जरा हाल के सालों पर आते हैं, खासकर 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के आसपास क्या हुआ? हाँ, 2023 में मचाडो ने विपक्षी दलों के राष्ट्रपति पद के प्राथमिक चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल की। जबरदस्त जीत थी वो। तो वो विपक्ष की उम्मीदवार बन गई 2024 के लिए? हाँ, निर्विवाद रूप से। लेकिन सरकार ने उन्हें रोकने के लिए फिर वही पुराना तरीका अपनाया। जून 2023 में उन्हें 15 साल के लिए किसी भी सार्वजनिक पद संभालने से अयोग्य घोषित कर दिया गया। 15 साल? और कारण क्या बताया? कारण बताया गया कि उन्होंने जुआन ग्वाइडो की जो अंतरिम सरकार थी उसके कथित अपराधों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का समर्थन किया था। लेकिन ये तो अजीब है। हाँ, विश्लेषकों ने इसे बेतुका माना क्योंकि मचाडो ना तो 2015 वाली नेशनल असेंबली के सदस्य थीं, ना ही उन्हें ग्वाइडो सरकार में कोई पद मिला था। साफ था कि ये उन्हें चुनाव से बाहर रखने की कोशिश थी। इसकी निंदा भी हुई होगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? जोरदार निंदा हुई। संयुक्त राष्ट्र, OAS, यूरोपीय संघ, अमेरिका, कई देशों ने इसकी आलोचना की। जब वो खुद चुनाव नहीं लड़ सकी तो फिर क्या हुआ? तो उन्होंने पहले प्रोफेसर कोरिना योरिस को अपनी जगह उम्मीदवार बनाने की कोशिश की, फिर पूर्व राजनयिक एडमंडो गोंजालेज उरुटिया को। गोंजालेज उम्मीदवार बने? हाँ, लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि भले ही गोंजालेज उम्मीदवार थे, चुनाव अभियान की असली ताकत और चेहरा मारिया कोरिना मचाडो ही थी। मतलब लोग मचाडो के नाम पर ही वोट दे रहे थे? काफी हद तक। गोंजालेज को जो भारी जन समर्थन मिला वो मचाडो के अथक प्रयासों और उनके प्रभाव का ही नतीजा था। कई अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने भी कहा कि अगर विपक्ष जीतता है तो मचाडो ही पर्दे के पीछे की असली नेता होंगी। फिर आया 28 जुलाई 2024 का चुनाव। नतीजे तो काफी विवादित रहे। हाँ बिल्कुल, मदुरो सरकार ने अपनी जीत का दावा कर दिया। दूसरी तरफ विपक्ष ने कहा कि उनके पास मतदान केंद्रों से जो आंकड़े आए हैं उनके हिसाब से गोंजालेस साफ जीत रहे हैं। तो एक बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हो गया। हाँ, और इसके कुछ ही समय बाद अगस्त 2024 में मचाडो ने घोषणा की कि उन्हें अपनी जान का खतरा है और वो छिप गई हैं।
वो छिप गई थी। हाँ, अपनी सुरक्षा के लिए। लेकिन वो फिर सामने आई। हाँ, लगभग 3 महीने बाद जनवरी 2025 में कराकस में एक रैली में वो फिर से सार्वजनिक रूप से दिखीं। लेकिन इसके तुरंत बाद फिर कुछ हुआ। हाँ, खबरें आई कि सरकारी सुरक्षा बलों ने कथित तौर पर उनके काफिले को रोकने और उन्हें गिरफ्तार करने की हिंसक कोशिश की। गोलियां भी चलीं। हे भगवान। हाँ, हालांकि वो बच निकली, लेकिन ये घटना दिखाती है कि उनके लिए खतरा अभी भी कितना बड़ा है। अब अगर हम उनके राजनीतिक विचारों को देखें तो उन्हें किस तरह की नेता माना जाता है? उनकी विचारधारा क्या है? आमतौर पर उन्हें एक उदारवादी, रूढ़वादी मतलब लिबरल कंजर्वेटिव नेता माना जाता है। वो साफ तौर पर चाविस्मो यानी शावेज की विचारधारा की विरोधी हैं। और वो पॉपुलर कैपिटलिज्म की बात करती हैं। इसका क्या मतलब है? हाँ, लोकप्रिय पूंजीवाद। उनका मानना है कि बाजार आधारित नीतियां मतलब मार्केट बेस्ड पॉलिसीज आम लोगों के लिए अवसर पैदा कर सकती हैं। वो सरकारी नियंत्रण कम करने के पक्ष में है। तो क्या वो सरकारी कंपनियों के निजीकरण का समर्थन करती हैं, जैसे PDVSA जो वेनेजुएला की बड़ी तेल कंपनी है? हाँ बिल्कुल, वो PDVSA समेत कई सरकारी संस्थाओं के निजीकरण का समर्थन करती हैं। उनका तर्क है कि इससे कुशलता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार कम होगा। और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों पर उनका क्या रुख रहा है? उन्होंने वेनेजुएला संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का समर्थन किया है। हालांकि ये काफी विवादास्पद मुद्दा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि मानवीय संकट को देखते हुए मादुरो को सत्ता से हटाने के लिए विदेशी हस्तक्षेप की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। और सामाजिक मुद्दों पर उनके क्या विचार हैं? घरेलू मोर्चे पर देखें तो वो राजनीतिक पदों के लिए दोबारा चुने जाने पर रोक लगाने के पक्ष में हैं। अच्छा। उन्होंने समान लिंग विवाह का समर्थन किया है, मेडिकल कैनबिस यानी चिकित्सा भांग को वैध बनाने की बात कही है और गर्भपात की वैधता पर एक राष्ट्रीय बहस का आह्वान किया है। उन्होंने किसी नेता को अपना आदर्श भी बताया है? हाँ, उन्होंने ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर को अपना आदर्श बताया है और वेनेजुएला पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की प्रशंसा भी की है। हाल ही में उन्होंने हमास हमलों के बाद इजराइल के प्रति एकजुटता दिखाई और इजराइल के साथ राजनयिक संबंध फिर से शुरू करने की इच्छा भी जताई है। इन विचारों और उनके काम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी पहचान मिली है। हाँ, निश्चित रूप से। 2018 में BBC की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में उनका नाम था। 2024 में उन्हें यूरोप की परिषद का प्रतिष्ठित वाक्लेव हावल मानवाधिकार पुरस्कार मिला। फिर यूरोपीय संसद ने उन्हें एडमिंडो गोंजालेस के साथ सखारोव पुरस्कार दिया। ये मानवाधिकारों के लिए यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा सम्मान है। और अप्रैल 2025 में टाइम पत्रिका ने उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया। जी। और फिर आखिरकार 10 अक्टूबर 2025 को नोबेल शांति पुरस्कार। समिति ने क्या कहा अपने प्रशस्ति पत्र में? नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने कहा कि ये पुरस्कार वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के उनके अथक काम और तानाशाही से लोकतंत्र में एक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण परिवर्तन हासिल करने के उनके संघर्ष के लिए दिया गया है। समिति ने उन्हें लैटिन अमेरिका में हाल के दिनों में नागरिक साहस के सबसे असाधारण उदाहरणों में से एक बताया और ये भी कहा कि वो बढ़ते अंधेरे के बीच लोकतंत्र की लौ जलाए रखती हैं। समिति ने इस बात पर भी जोर दिया कि उन्होंने अल्फ्रेड नोबेल की शांति पुरस्कार विजेता चुनने की जो 3 शर्तें थीं वो पूरी की हैं। हाँ, कौन सी 3 शर्तें? पहला, देश के विपक्ष को एकजुट करना। दूसरा, वेनेजुएला समाज के सैन्यीकरण का लगातार विरोध करना। और तीसरा, लोकतंत्र में शांतिपूर्ण परिवर्तन के लिए मजबूती से खड़ा रहना। ये पुरस्कार सिर्फ मचाडो के व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये वेनेजुएला में लोकतंत्र के लिए लड़ रहे लाखों लोगों की आवाज को भी एक तरह से मान्यता देता है। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? ये सब सुनकर क्या समझ आता है? देखिए, मारिया कोरिना मचाडो का जीवन और उनका संघर्ष ये दिखाता है कि लोकतंत्र और मानवाधिकारों की लड़ाई कितनी मुश्किल, कितनी लंबी और कितनी खतरनाक हो सकती है, खासकर एक ऐसे शासन के खिलाफ जो दमन और हिंसा का सहारा लेता हो। सही बात है। जैसा कि नोबेल समिति ने भी कहा, लोकतंत्र स्थायी शांति के लिए जरूरी है, लेकिन आज दुनिया के कई हिस्सों में लोकतंत्र खुद खतरे में है। और वेनेजुएला इसका एक दुखद उदाहरण है। हाँ, एक देश जो कभी काफी हद तक समृद्ध और लोकतांत्रिक था, आज एक गंभीर मानवीय और आर्थिक संकट से जूझ रहा है।
एक सत्तावादी राज्य बन गया है। ये देखते हुए कि वहां का शासन चुनावी नतीजों को मानने से इनकार कर रहा है और लगातार दमन का रास्ता अपना रहा है, तो मचाडो को मिला ये नोबेल शांति पुरस्कार। क्या ये वेनेजुएला में शांतिपूर्ण बदलाव की उम्मीदों के लिए कोई मायने रखता है? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। और सोचने वाली बात ये भी है कि तानाशाही के खिलाफ उनका जो ये निरंतर अहिंसक और लोकतांत्रिक संघर्ष है, उससे दुनिया भर के दूसरे लोकतंत्र समर्थक आंदोलनों को क्या प्रेरणा मिल सकती है, क्या सबक मिल सकते हैं। उनका उदाहरण ये तो दिखाता है कि व्यक्तिगत साहस और सामूहिक संकल्प ये बदलाव की उम्मीद को जिंदा रख सकते हैं, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। हम श्रोताओं को एक बार फिर याद दिलाना चाहेंगे कि मारिया कोरेना मचाडो के काम और नोबेल समिति के विस्तृत प्रशस्ति पत्र के बारे में और जानने के लिए शो नोट्स जरूर देखें, वहां लिंक्स दिए गए हैं। जी, खासकर वो लोग जो एकेडमिक या राजनीतिक रिसर्च में नए हैं, उनके लिए मचाडो का जीवन और ये नोबेल प्रशस्ति पत्र ये समझने का एक बेहतरीन जरिया है कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के लिए संघर्ष कैसे होता है, क्या चुनौतियां आती हैं। बिल्कुल। और जैसा कि हमने पहले कहा था, इस हफ्ते हम 2025 के सभी नोबेल पुरस्कार विजेताओं के महत्वपूर्ण कामों को कवर कर रहे हैं। ये हमारी वार्षिक परंपरा है। हाँ, तो जुड़े रहिएगा। और एक बार फिर हमारे सभी सब्सक्राइबर्स, नए और पुराने, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले 1 साल से आपके समर्थन के लिए हम आभारी हैं। आपका साथ हमारे लिए बहुत मायने रखता है। Föreställ dig det här. Redan 1992, mitt i livet som trebarnsmor, så startar hon Fundation Athenia. Med privata donationer bygger hon upp en verksamhet för att ta hand om föräldralösa och kriminella gatubarn i Caracas. Ja. Och spola fram bandet några decennier. Och samma kvinna är plötsligt en central figur i kampen mot en auktoritär regim. Precis. Ett engagemang som nu lett till att hon tilldelas världens kanske mest prestigefyllda utmärkelse för fredsarbete. Ja, det är ju en minst sagt anmärkningsvärd resa, verkligen. Från ett djupt rotat socialt patos till att bli, en symbol för demokratirörelsen i Venezuela. Chalona beskriver ju hur hon ofta kallas järnladin, eller Lady of Steel. Just det. Epitet som liksom vittnar om det mod och den envishet hon visat genom åren. Och det här samtalet kretsar alltså kring María Corina Machado, mottagare av Nobels fredspris 2025. Vi ska försöka sammanfatta och förstå hennes liv och gärning baserat på de källor vi har tillgång till, inklusive den norska Nobelkommitténs egen motivering till varför just hon får priset i år. Och hon är ju utbildad industriingenjör, född i Caracas 1977. Men det är som politiker och oppositionsledare hon blivit känd världen över. Ja. Hon beskrivs i källorna som en av de mest framträdande kritikerna av Nicolás Maduros styre. Och placeras ofta som liberal-konservativ på den politiska skalan. Och Nobelkommittén i Oslo, de formulerar sitt beslut så här då. Priset går till Machado för hennes otröttliga arbete med att främja demokratiska rättigheter för folket i Venezuela. Och för hennes kamp för att uppnå en rättvis och fredlig övergång från diktatur till demokrati. Starka ord. Verkligen starka ord. Och kommittén betonar ju särskilt hennes förmåga att samla en tidigare splittrad opposition. Ja, det är intressant. De pekar på hennes civila mod som något extraordinärt. Inte bara i Venezuela utan i hela Latinamerika under senare tid. Och det är också intressant hur de rammar in det globalt. De lyfter fram vikten av att försvara demokratins grundvalar i en tid då de utmanas på så många håll. Ja. Det handlar liksom om mer än bara Venezuela. Och det här tillkännagivandet kommer ju precis när årets Nobelprissäsong är i full gång, mellan den 6 och 13 oktober. Just det. Vi vill den här veckan, precis som vi gjorde förra året när vi startade den här traditionen här på kanalen, uppmärksamma personerna och insatserna bakom årets priser. Det känns viktigt. Verkligen. Och på tal om traditioner och stöd, ett stort och varmt tack till dig som lyssnar. Ja, verkligen. Oavsett om du följt oss länge eller precis hittat hit, ditt stöd under det gångna året har betytt otroligt mycket. Absolut. Men om vi återgår till Machado och hennes bakgrund då. Hon växer ju upp i Caracas som äldsta dottern i en familj med resurser och visst inflytande.
Modern en psykolog, fadern en framstående stålföretagare. Källorna nämner att hennes släktträd inkluderar personer som spelat viktiga roller i Venezuelas historia. Okej. Utbildningsmässigt blir det först industriingenjörsexamen vid Andrés Bello Catholic University. Följt av en master i finans från ISEA i Caracas. Hon blir också utvald till Yale Universitys prestigefyllda World Fellows Program 2009. Oj. Vilket gav henne viktiga internationella kontakter och perspektiv, kan man tänka sig. Ja, det förstår jag. Det är alltså efter den här gedigna utbildningen redan 1992 som hon startar Fundation Atenea för gatubarnen. Hon engagerar sig även i Opportunitas Foundation. Men den politiska gnistan, den tänds på allvar runt 2001, förstår jag. Ja, precis. Källorna beskriver ett nästan slumpartat möte med Alejandro Plals. Okej. Där de upptäcker en gemensam djup oro för landets utveckling under Hugo Chávez. Och det mötet leder till grundandet av Resubmit, en organisation dedikerad till att främja fria val och demokrati. Och varför tog hon det steget från välgörenhet till politisk aktivism? Hennes egen förklaring som citeras i flera källor är ju rätt talande. Ja. Det var ett val mellan valsedlar och kulor. Oj. Hon såg liksom demokratin som den enda vägen bort från våld och konfrontation. Ja, det är starkt. Och Resubmit fick ju snabbt en betydande rom. Organisationen var drivande i den massiva namninsamlingen för att få till stånd en folkomröstning om att avsätta president Hugo Chávez 2004. Just det. Det här var ju en direkt utmaning mot regimen. Och reaktionen lät inte vänta på sig. Nej. Machado och andra ledare inom Sumate åtalades för förräderi och konspiration. Och grunden för åtalet var? Att de mottagit finansiering från amerikanska National Endowment for Democracy, NED. Just det, och här ser vi ju ett mönster som källorna belyser återkommande. Anklagelser om samröre med utländska intressen, särskilt amerikanska. Användes som ett vapen mot oppositionen. Internationella aktörer som USAs utrikesdepartement och Human Rights Watch fördömde ju åtalet mot Sumate-ledarna kraftfullt. Ja. De menade att det var ett uppenbart försök att tysta kritiska röster och skrämma civilsamhället. Precis. Det är också värt att nämna en annan tidigare incident som visar hur utsatt hon var. Hon anklagades felaktigt för förräderi redan efter kuppförsöket mot Chávez 2002. Oj, redan då? Ja, för att hon skrivit sitt namn på en lista hon trodde var en närvarolista vid ett besök i presidentpalatset. Den rättsprocessen lades ju ner sen. Okej. Men det illustrerar klimatet. Intressant nog har Machado enligt källorna samtidigt erkänt att Chávez hade ett genuint folkligt stöd. Men hon kritiserade skarpt hans ökande auktoritära drag och intolerans mot oppositionen. Det där åtalet mot Sumate stoppade henne alltså inte. Tvärtom verkar ha stärkt hennes beslutsamhet. Ja. Hennes formella politiska karriär inleddes på allvar 2011 då hon ställde upp i parlamentsvalet för delstaten Miranda. Och hon gjorde ett brakval. Hon blev den kandidat som fick absolut flest personröster i hela Venezuela det året. Otroligt! Hon representerade då partiet Primero Justicia, Rättvisa först, som ingick i den breda oppositionsalliansen Mesa de la Unida Democrática, MUD. Men vägen dit var inte enkel. Redan under valkampanjen 2010 beskrev hon och andra MUD-kandidater hur de tvingades kämpa i motvind. Ja. Hon talade om en regeringsorkestrerad propagandamaskin som dominerade medielandskapet. Källorna beskriver hur företagare och privatpersoner drog sig för att öppet stödja oppositionen ekonomiskt av rädsla för repressalier från regimen. Förståeligt, men sorgligt. Verkligen. Statliga medier gav oproportionerligt stort utrymme åt Chávez lojala kandidater. Machado själv fick uppleva hur en intervju med henne i statlig tv plötsligt klipptes av mitt i. Nämen. Jo, det var en kamp på ojämna villkor redan från början. Väl inne i nationalförsamlingen blev hon ju känd för sin raka och konfrontativa stil. Hon väjde inte för att utmana makten. Nej. Ett uppmärksammat ögonblick som källorna lyfter fram är från 2012 då hon personligen konfronterade president Chávez under ett anförande i parlamentet. Just det. Hon tog upp den akuta varubristen, den skenande brottsligheten och regeringens politik med exproprieringar, alltså att ta över privata företag och egendomar. Och hon kallade det? Hon kallade det rakt ut för stöld. Wow! Den direktheten blev ett av hennes kännetecken, men den kom ju också med ett pris.
Ja, priset blev högt och det kom ganska snart. Hennes tid som parlamentariker fick ett abrupt slut i mars 2014. Ja, vad hände där? Hon hade rest till Washington DC för att tala inför Organisationen för amerikanska stater, OAS, om de våldsamma protesterna som då pågick i Venezuela. Okej. Hon var där på inbjudan av Panama, som gav henne sin plats som alternativdelegat för att hon skulle kunna vittna om situationen. Regimtrogna ledamöter och nationalförsamlingen i Caracas hävdade omedelbart att detta var ett brott mot konstitutionen. Hur då? De menade att hon agerat som representant för en främmande makt. Med detta som förevändning uteslöts hon från sin plats i parlamentet. Pang boom! Så enkelt. Hur reagerade hon på det? Hon kallade beslutet för olagligt och ett tydligt tecken på att det rådde diktatur i nationalförsamlingen. Hon vägrade att acceptera uteslutningen som legitim. Detta markerade ju en eskalering i konflikten mellan henne och regimen. Och den konflikten intensifierades ju under de stora protesterna mot Nicolás Maduro som skakade Venezuela under 2014. Precis. Machado var, enligt alla källor, en av de absolut mest synliga och drivande ledarna för proteströrelsen. Ja. Regimens svar var hårt. Den regimkontrollerade nationalförsamlingen krävde att en brottsutredning skulle inledas mot henne. Och anklagelserna var? Många och allvarliga. Anstiftan till våld, terrorism, mord och förräderi. Hennes kommentar som citeras i flera rapporter var: i en diktatur, ju svagare regimen är, desto större blir repressionen. Intressant. Hon såg regimens agerande som ett tecken på desperation. Precis. Försökte hon rent fysiskt återta sin plats i parlamentet efter uteslutningen? Ja, källorna beskriver hur hon vid ett tillfälle försökte ta sig in i parlamentsbyggnaden för att hävda sin rätt. Och? Hon möttes då av nationalgardet som använde tårgas för att hindra henne och hennes anhängare från att komma in. Bilderna från den konfrontationen spreds ju internationellt. Samma år, 2014, kom ytterligare anklagelser. Denna gång handlade det om påstådda läckta Google-mail. Ja just det, den historien minns jag vakt. Regimen hävdade att dessa mejl bevisade att Machado tillsammans med andra oppositionella och amerikanska tjänstemän planerade en statskupp och till och med mord på president Maduro. Men den historien fick en vändning, eller hur? Precis. En av de andra som pekades ut i de påstådda mejlen, affärsmannen Pedro Borelli, som tidigare haft kopplingar till oljeindustrin, anlitade oberoende IT-säkerhetsexperter för att granska mejlens äkthet. Och vad kom de fram till? Deras analys, som fick stor uppmärksamhet, var entydig. Mejlen var förfalskade. Aha. Experterna menade att de sannolikt fabricerats av den venezolanska underrättelsetjänsten SEBIN. Otroligt. Trots denna expertrapport gick åklagarmyndigheten vidare och Machado åtalades formellt för konspiration i slutet av 2014. Det är ju en nästan osannolik följd av anklagelser och rättsprocesser under bara några år. Ja, verkligen. Samtidigt fortsatte hon ju sitt arbete utanför parlamentet. Mellan 2014 och 2021 var hon till exempel programledare för ett populärt politiskt analysprogram på Radio Caracas radio. En av de få oberoende rösterna. Ja, innan även den tvingades stänga. Hon fann liksom andra plattformar för att nå ut. Och siktet var inställt på presidentposten. Inför det planerade presidentvalet 2024 seglade hon upp som den klarast lysande stjärnan på oppositionshimlen. I oktober 2023 vann hon oppositionens interna primärval med en förkrossande majoritet, över 90% av rösterna. Wow, 90%. Ja, en enorm manifestation av stöd. Intressant nog var hon kritisk till att ens använda det officiella nationella valrådet, CNE, för primärvalet. Varför det? Hon såg CNE som helt kontrollerat av regimen, en del av vad hon kallade ett kriminellt system. Okej. Och förespråkade istället en helt manuell rösträkning för att garantera transparens. Hennes linje var alltså kompromisslös gentemot regimen, men samtidigt signalerade hon en vilja till förhandling. Ja, precis. Källorna beskriver en slags dubbelstrategi. Å ena sidan total misstro mot regimens institutioner. Å andra sidan en uttalad vilja att förhandla fram en fredlig övergång. Hon talade om att erbjuda chavismo-rörelsen en väg ut, en negocierad avgång. För att undvika mer våld. Exakt, och möjliggöra en återgång till demokrati. Men regimen hade ju inga planer på att låta henne utmana Maduro-makten.
Redan i juni 2023, alltså flera månader före primärvalet, kom beskedet från riksrevisoren. Ett organ lojalt mot regimen. Ja, precis. Att Machado belagts med ett 15-årigt förbud att inneha offentliga ämne. 15 år? Vilka skäl angavs för detta drastiska beslut? De officiella motiveringarna var ganska svepande, måste man säga. Man hänvisade till hennes roll i protesterna 2014, påstådda oegentligheter under hennes tid som parlamentariker, hennes påstådda kopplingar till Juan Guaidós parallella interimsregering. Just det, den som erkändes av många länder. Och framförallt hennes stöd för de internationella ekonomiska sanktioner som införts mot Venezuela. Så regimen menade att hon skadat landet? Ja, det var argumentet. Och hur togs detta emot internationellt? Förbudet fördömdes ju nästan unisont av omvärlden. FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter, OAS, EU, USA och en lång rad länder. Alla sa ifrån? Ja, de kallade det för godtyckligt, politiskt motiverat och ett uppenbart försök att eliminera en ledande oppositionskandidat. Men det hjälpte inte? Nej. Trots påtryckningar fastställde Venezuelas högsta domstol, som också ses som regimkontrollerad, förbudet i januari 2024. Vägen till valurnan var stängd för henne personligen. Men hon gav inte upp. Det är ju det som är så anmärkningsvärt. Verkligen. Trots att hon själv var blockerad från att kandidera blev hon den avgörande kraften bakom oppositionens försök att enas kring en alternativ kandidat. Edmundo González Urrutia. Precis. Den erfarna men tidigare relativt okände diplomaten. Hans explosionsartade popularitet under valrörelsen 2024 byggde ju nästan helt och hållet på Machados oreserverade stöd. Och hennes otröttliga kampanjarbete. Källorna beskriver hur hon reste land och rike runt, ofta under svåra förhållanden. Ja, med ständiga hot. Exakt. Och talade inför enorma folkmassor. Hon blev symbolen för förändringsviljan. Många såg henne som den självklara ledaren, de facto presidenten, om oppositionen skulle segra. Valet i juli 2024 blev sedan en ny vändpunkt, eller snarare en ny kris kan man säga. Direkt efter valet hävdade ju både Maduro-regimen och oppositionen ledd av Machado och González att de hade vunnit. Båda hävdade seger. Ja. Oppositionen presenterade snabbt detaljerade bevis baserade på rapporter från tusentals valobservatörer vid vallokalerna. Okej. Som de menade visade en klar och övertygande seger för González med stor marginal. Men regimen? Regimen vägrade att erkänna detta, utan lät istället valmyndigheten CNE utropa Maduro till segrare. Baserat på siffror som oppositionen och många internationella observatörer avfärdade som helt otillförlitliga. Och i det läget ökade hoten mot Machado igen. Dramatiskt. I augusti 2024 meddelade hon att hon tvingades gå under jorden. Gå under jorden? Ja. Hon fruktade för sitt liv och sin frihet efter att regimen utfärdat arresteringsordrar mot flera i hennes närmaste krets. Och anklagat dem för förräderi och våldsanstiftan. Från sitt gömställe publicerade hon ett uppmärksammat öppet brev i Wall Street Journal. Just det. Där hon återigen lade fram bevisen för oppositionens valseger och vädjade till omvärlden att inte acceptera valfusket. Och situationen är fortsatt extremt spänd och farlig för henne. Källorna rapporterar om en våldsam incident så sent som i januari 2025. Vad hände då? Hon hade då för första gången på månader visat sig offentligt vid ett möte i Caracas. Efter mötet ska hennes fordon ha attackerats och beskjutits av regeringslojala styrkor. Beskjutits? Ja, i ett uppenbart försök att gripa eller skada henne. Hon undkom oskadd, men det visar ju vilken risk hon lever under konstant. Helt otroligt. Om vi försöker sammanfatta hennes politiska ståndpunkter då, så som om framgår ur källmaterialet. Grundbulten är ju en total opposition mot chavismo och Maduro-styre. Ja. Ekonomiskt förespråkar hon vad hon kallar folklig kapitalism. Vad innebär det mer konkret? Källorna specificerar inte detta i jättestor detalj, men det verkar handla om en politik som syftar till bredare privat ägande, marknadsekonomi och minskad statlig kontroll. Motsatsen till chavismens politik. Precis. Hon vill se privatiseringar av statliga bolag, inklusive det enorma statliga oljebolaget PDVSA.
Har hon stött sanktionerna mot landet? För det är ju en känslig fråga. Ja, hon har försvarat de internationella sanktionerna som ett nödvändigt verktyg för att pressa regimen under den pågående krisen. Tidigare, under de mest intensiva perioderna av förtryck och humanitär kris, har hon enligt källorna också öppnat för någon form av internationell intervention på humanitära grunder för att avsätta Maduro. Okej, det är ju en kontroversiell ståndpunkt. Absolut, även inom oppositionen. Och inrikespolitiskt, vilka frågor driver hon mer? Källorna nämner flera saker. Hon vill förbjuda möjligheten till omval för politiska ämbeten. För att motverka att makthavare biter sig fast. Exakt. Hon uttrycker stöd för samkönade äktenskap och för legalisering av cannabis för medicinskt bruk. Okej. När det gäller den känsliga abortfrågan anser hon att det behövs en bred nationell debatt. Utbildning för alla och djupgående reformer av rättsväsendet för att garantera dess oberoende är andra prioriterade frågor. Och det nämns också att hon beundrar Margaret Thatcher. Ja, det nämns att hon uttryckt beundran för henne, vilket kanske ger en fingervisning om hennes ideologiska hemvist. Utrikespolitiskt då? Hon markerat där? Ja, hon har markerat tydligt i vissa frågor. Efter Hamas-attacken mot Israel den 7 oktober 2023 uttryckte hon solidaritet med Israel. Okej. Och har sagt att hon, om hon kom till makten, skulle återupprätta de diplomatiska förbindelser som Chavez bröt. Källorna beskriver henne också som en stark anhängare av USAs tidigare president Donald Trump, som hon i en intervju kallat visionär. Oj. Ja. Och en av hennes rådgivare citeras i New York Times med påståendet att det funnits en samordning med Trump-administrationen kring planer för ett Venezuela efter Maduro. Viktigt att påpeka här att vi återger vad källorna uppger om hennes åsikter och påstådda kontakter utan att värdera dem. Exakt. Vi rapporterar informationen neutralt. Det är en komplex politisk profil, helt klart. Men bortom politiken, det som kanske framträder allra starkast i källmaterialet är ju det personliga pris hon och hennes familj fått betala. Ja, verkligen. Det är en lång och mörk historia av hot och våld. Källorna radar upp incidenter. Ja. Attacker mot henne och hennes kampanjeteam redan 2011. Både under firandet av självständighetsdagen och senare under hennes första försök att bli presidentkandidat. 2013 blev hon fysiskt attackerad inne i nationalförsamlingen under ett bråk och fick näsan bruten. Brutal. Samma år attackerades hon igen vid ett valmöte. 2014 utsattes hon för våld både på en flygplats och av regimlojala beväpnade grupper, de så kallade kollektivos. Ja, de där ökända grupperna. Hotbilden har varit så konstant och allvarlig att hennes 3 barn tvingats leva utomlands i många år för sin säkerhets skull. Och just detta, hennes mod att stanna kvar i Venezuela trots de uppenbara och konstanta farorna, är något som Nobelkommittén uttryckligen lyfter fram i sin motivering. Ja. Det är ett mod som också gett henne internationellt erkännande långt innan fredspriset. Redan 2005 togs hon emot av dåvarande president George W. Bush i Vita huset. Vi nämnde Yale World Fellows Program 2009. 2018 utsågs hon av BBC till en av världens 100 mest inflytelserika kvinnor. Just det. Och nu senast, under 2025, inkluderade tidskriften Time henne på sin lista över de 100 mest inflytelserika personerna i världen. Hon har också mottagit flera tunga människorättspriser före Nobelpriset. Europarådets parlamentariska församling gav henne Václav Havel Human Rights Prize. Ja. Och så sent som 2024 delade hon och Edmundo González på Europaparlamentets Sacharovpris för tankefrihet. Så Nobelpriset 2025 blir liksom kulmen på en lång rad av internationella erkännanden för hennes kamp. Verkligen. Det fanns också, ska sägas, en organiserad kampanj för att nominera henne till fredspriset, driven av bland annat den USA-baserade stiftelsen Inspira America. Okej. Och med stöd från flera amerikanska politiker från båda partierna. Det är, som sagt, en komplex och mångfacetterad berättelse. María Corina Machados liv och kamp rör vid själva kärnan i frågor om demokrati, om civilt motstånd mot auktoritära krafter, om mänskliga rättigheter och om det personliga priset för att stå upp för sin övertygelse under extrema förhållanden.
för att verkligen få en djupare förståelse för vidden av hennes arbete och för den oerhört svåra situation som hon och miljontals andra venezolaner lever i. Och så vill vi rikta en uppmaning till dig som lyssnar. Oavsett om du prenumererar på den här kanalen eller inte, ta dig gärna tid att läsa Nobelkommitténs motivering i sin helhet. Ja, gör det. Och om du har möjlighet, fördjupa dig lite i det övriga källmaterialet om hennes liv och den venezuelanska krisen. Vi lägger länkar i beskrivningen till det här samtalet. Bra. Det ger en viktig inblick, inte minst om du är intresserad av hur civilt motstånd kan yttra sig och vad det innebär när de demokratiska spelreglerna sätts ur spel. Ja. Det är kunskap som känns allt mer relevant även utanför Venezuelas gränser, tyvärr. Verkligen. Hennes kamp och det faktum att hon nu får Nobels fredspris ställer onekligen en del grundläggande frågor på sin spets. När ett lands grundläggande demokratiska institutioner som fria och rättvisa val systematiskt manipuleras och undermineras av den sittande makten, vilka fredliga vägar framåt finns då kvar för ett folk som längtar och kämpar för förändring? Det är en tung fråga. Och en annan, kanske mer konkret fråga att fundera vidare på. Hur kan ett sådant här tungt internationellt erkännande, som fredspriset ändå är, omsättas i praktiken? Hur kan det omvandlas till konkret stöd, till skydd och kanske framförallt till ett genuint hopp för de miljontals venezolaner som drabbats så oerhört hårt av den utdragna krisen? Både de inne i landet och de som flytt. Precis. Både de som kämpar för att överleva inne i landet och de som tvingats på flykt. Det är frågor som ekar långt efter att strålkastarljuset från Oslo slocknat. Du, föreställ deg dette. Vi är i nationalforsamlingen i Venezuela. Det är januar 2012. President Hugo Chávez, han håller sin årlige, gjerne lange, tale til nasjonen. Stemningen er ganske spent, og så, helt plutselig, reiser en kvinne seg. Fra salen, hun ser rett på Chávez, midt under talen hans altså, og konfronterer ham. Hun snakker om varemangel, hun snakker om ekspropriasjoner, det er jo når staten tar over privat eiendom. Og så sier hun det. Rett ut å ekspropriere uten å betale er å stjele. Den stemmen, det motet. Det var María Corina Machado. Og i dag skal vi se nærmere på nettopp henne. På arbeidet som nå har ført til at hun er tildelt Nobels fredspris for 2025. Vi skal prøve å utforske litt historien hennes og hva Nobelkomiteen sier i sin begrunnelse. Vi baserer oss helt på det materialet du har delt med oss her, for å prøve å forstå litt mer av hva som ligger bak. Det passer jo også veldig godt, fordi akkurat denne uken fra 6. til 13. oktober, da kommer jo alle Nobelpriskunngjøringene. Og her hos oss så har vi faktisk en liten tradisjon. Vi startet den i fjor, der vi løfter frem noen av de utrolige bidragene som blir hedret. Så en veldig, veldig varm takk til deg og til alle dere andre som har fulgt oss det siste året. Enten du er fastlytter eller helt ny. Den støtten, den betyr mye for oss. Og uansett om du følger oss fast eller ei, så håper vi kanskje du får lyst til å grave litt dypere selv etter denne samtalen. Nobelkomiteens pressemelding, den er virkelig verdt å lese. Og det finnes jo mye info om Machados arbeid. Vi legger selvfølgelig lenker til alt dette i notatene til samtalen her. Absolutt. Og det er en fascinerende historie, så hvem er hun? María Corina Machado Parisca. Født ved Caracas 1967, utdannet industriingeniør, og ikke nok med det, hun har en master i finans i tillegg, og var til og med Yale World Fellow på et tidspunkt, men det er jo som politiker, ikke sant? Og som en veldig tydelig opposisjonsleder mot først Chávez, og så Nicolás Maduros stadig mer autoritære styre, at hun virkelig har blitt en sånn sentral figur. Ja, for kildene du har gitt oss, de tegner jo et bilde av en bakgrunn som kanskje ikke umiddelbart leder tankene til en sånn konfronterende politisk rolle. Eldste av 4 døtrer, sier du. Far en stålmagnat, mor psykolog. Med aner tilbake til kjente familier i Venezuelas historie. Nettopp. Og den kontrasten der, den er jo slående. For lenge før hun gikk inn i den store politikken, altså allerede i 1992, da var hun selv blitt mor til 3 barn. Og da startet hun noe helt annet, Fondasjon Atenea,
En stiftelse drevet av private donasjoner, altså ikke statlige penger, som jobbet for å hjelpe foreldreløse og vanskeligstilte gatebarn i Caracas. Det sier jo noe, kanskje, om et tidlig personlig engasjement for de mest sårbare. Så det var ikke politikken som trakk først, men et sånt sosialt engasjement? Det kan virke sånn, ja, ut fra det vi ser her, og veien inn mot mer organiserte. Og ja, demokratibevegelsen den startet litt mer tilfeldig, slik kildene beskriver det. Et møte i en hotellobby, visstnok, i 2001, med en annen person, Alejandro Plass, og de fant tonen, rett og slett. En felles, dyp bekymring for hvor Venezuela var på vei hen. Og det er her Machado selv har brukt det sterke uttrykket som liksom oppsummerer motivasjonen. Det var et valg mellom stemmesedler og kuler. Stemmesedler og kuler, det er jo utrolig dramatisk. Hva kom ut av det møtet da? Jo, det ledde til at de grunnla Sumate. Og Sumate, det er viktig å få med seg, det var ikke et politisk parti, det var en frivillig, sivil organisasjon. Målet var å fremme og overvåke demokratiske prosesser, spesielt valg. Og de fikk jo en veldig synlig rolle da de ledet an i den enorme underskriftskampanjen for å få et tilbakekallingsvalg mot Chavez i 2024. De ville bruke de demokratiske verktøyene som fantes i systemet. Men det høres jo risikabelt ut, å utfordre en sittende president så direkte. Ja, ekstremt risikabelt, og konsekvensene de kom jo. Kildene viser jo tydelig at Machado og andre i Sumate ble anklaget for ganske alvorlige ting, forræderi og konspirasjon. Og hvorfor det? Jo, fordi Sumate hadde mottatt økonomisk støtte fra National Endowment for Democracy, NED. Det er en amerikansk organisasjon som støtter demokratiprosjektet globalt. Så det at de fikk internasjonal støtte, det ble brukt mot dem? Nettopp. Og dette er jo et mønster vi ser igjen og igjen i autoritære stater, slik kildene dine også belyser det. Helt legitimt arbeid for demokrati og menneskerettigheter blir stemplet som landssvik, ofte nettopp fordi det har en internasjonal kobling. Det handler om å isolere, om å skremme og delegitimere opposisjonen. Selv om de anklagene mot Sumate-lederne til slutt ble henlagt etter sterkt internasjonalt press, blant annet fra USA og Human Rights Watch, så viser du hvilken fare de utsatte seg for. Det var også i denne perioden forresten at hun feilaktig ble anklaget for å signere det såkalte Carmona-dekretet under kuppforsøket i 2002. Kildene indikerer at det skjedde fordi hun trodde hun signerte en vanlig besøksliste. Så etter denne perioden med Sumate tar hun steget fullt ut i partipolitikken. Ja, i 2011 da stiller hun til valg til nasjonalforsamlingen for delstaten Miranda, og blir valgt inn med et brak. Hun fikk faktisk flest stemmer av absolutt alle kandidater i hele landet det året. Da representerte hun den brede opposisjonskoalisjonen som het Mesa de la Unida Democratica, MUD. Og det var altså som medlem av nasjonalforsamlingen at hun hadde den konfrontasjonen med Chavez som vi startet med? Helt riktig. Det var i den rollen, det var da hun tok det offentlige oppgjøret med ekspropriasjonspolitikken hans. Det krevde utvilsomt mot å gjøre det, ansikt til ansikt i selve nasjonalforsamlingen. Men den karrieren i forsamlingen, den ble ikke så langvarig, slik jeg forstår kildene. Nei, den tok en veldig brå slutt i mars 2014. Hun ble rett og slett kastet ut, fjernet fra vervet sitt. Den formelle begrunnelsen fra de Maduro-lojale representantene, som jo hadde flertall da, var at hun hadde takket ja til en invitasjon fra Panama. En invitasjon til å tale for Organisasjonen av amerikanske stater, OAS, om den spente situasjonen og alle protestene i Venezuela. De mente dette var et brudd på grunnloven. At hun på en måte hadde opptrådt som en representant for en annen stat, liksom. Og hva var hennes reaksjon på det? Full konfrontasjon. Igjen. Hun nekta jo å godta det, kalte fjerningen ulovlig, og anklaget lederskapet i nasjonalforsamlingen for å drive et diktatur internt i forsamlingen. Hun så det som et rent politisk trekk, for å stilne en kritisk stemme. Og hun prøvde faktisk å komme tilbake. Jeg ser i materialet ditt at hun ledet en marsj. Ja, stemmer det. I april 2014, ganske kort tid etterpå, så forsøkte hun fysisk å ta tilbake plassen sin. Hun ledet en demonstrasjon mot nasjonalforsamlingen, men de ble møtt av nasjonalgarden og stanset med tåregass.
Det illustrerer jo den hardhendte responsen som opposisjonen møtte. Og dette var i 2014, et år som virker å være et slags vendepunkt i kildene med store protester. Absolutt. 2014 var jo preget av voldsomme demonstrasjoner mot Maduro-regimet, og Machado var en av de aller mest profilerte lederne i de protestene. Og regimet svarte med å trappe opp presset mot henne. Den regjeringskontrollerte nasjonalforsamlingen ba formelt om at det ble startet etterforskning mot henne, for forræderi. Nettopp på grunn av hennes rolle i demonstrasjonene. Og så kom det enda mer alvorlige anklager, ser jeg, noe om et påstått kupp, eller til og med drapskomplott. Ja, det stemmer. I mai 2014 presenterte høystående folk i regjeringen det de hevdet var bevis, i form av e-poster på at Machado, sammen med andre opposisjonelle og til og med amerikanske tjenestemenn, planla å styrte og muligens drepe president Maduro. Disse e-postene skulle visstnok være sendt mellom Machado og en annen person, Pedro Mario Borelli. Hva var reaksjonen på de anklagene? Virket de bevisene troverdige? Borelli, altså den andre parten i denne påståtte e-postutvekslingen, han avviste og tvert. Han hevdet e-postene var fabrikkert av den bolivarianske etterretningstjenesten Sebin, og la frem det han sa var de ekte, helt harmløse e-postene. Og for å få en uavhengig vurdering så hyrte han inn Kivu, et anerkjent amerikansk cybersikkerhetsfirma. Ok, og hva fant de ut? Kivus rapport som er omtalt i materialet ditt, den var jo helt knusende for regimets påstander. De konkluderte teknisk med at det ikke fantes bevis for at de påståtte konspiratoriske e-postene noensinne var blitt sendt eller mottatt mellom de aktuelle Google-kontoene. Nei, tvert imot, analysen viste tegn til manipulering i de bevisene som regjeringen la frem. Så konklusjonen var jo klar. Venezuelanske myndigheter hadde sannsynligvis brukt forfalskede e-poster for å sverte og rettsforfølge politiske motstandere. Det er et ganske lærebokseksempel på bruk av desinformasjon som politiske våpen. Så presset mot henne bare fortsatte og ble mer personlig og farlig? Ja, og det kulminerte jo foreløpig på mange måter i 2023. Da ble hun av regimet diskvalifisert fra å inneha alle offentlige verv i hele 15 år. Timingen var neppe tilfeldig. Dette skjedde like etter at hun hadde vunnet opposisjonens primærvalg med over 90% av stemmene, og dermed lå an til å bli den samlende presidentkandidaten mot Maduro ved valget i 2024. Hva var begrunnelsen for en så vanvittig lang utestengelse? Den offisielle begrunnelsen var ganske vag, men den pekte på hennes rolle i tidligere protester, støtte til sanksjoner og en påstått, men altså udokumentert kobling til korrupsjon knyttet til Juan Guaidós interimsregjering. Selv om Machado aldri var en del av den regjeringen, og ofte var kritisk til dens strategi. Utestengelsen ble jo, som man kunne vente, møtt med bred fordømmelse internasjonalt, fra FN, OAS, EU, en rekke land. De så det som et helt åpenbart forsøk på å hindre en reell utfordrer i å stille til valg. Nei, hun ga seg ikke, selv om hun ikke fikk stille selv. Nei, tvert imot. Da presidentvalget kom i 2024 og hun var blokkert, så samlet hun og resten av opposisjonen seg bak en annen kandidat, den eldre diplomaten El Mundo González Urrutia. Og det som skjedde da, det var ganske spesielt, altså. Hundretusenvis av vanlige folk mobiliserte som valgobservatører. De organiserte seg, ofte via Machados nettverk, for å vokte stemmeurnene og samle inn kopier av resultatlistene fra hvert eneste valglokale over hele landet. Klarte de å dokumentere resultatet da? Ja, basert på disse innsamlede dataene, som dekket en veldig stor andel av valglokalene, så hevdet opposisjonen at de hadde vunnet en helt overveldende seier. Men valgmyndighetene, som jo er kontrollert av regimet, de utropte Maduro til seierherre, og nektet å offentliggjøre detaljerte resultater eller godta opposisjonens dokumentasjon. Situasjonen ble helt låst, og regimet klamret seg til makten. Og for Machado personlig ble det enda farligere etter dette? Ja, det virker sånn. I august 2024 meldte hun at hun hadde gått i dekning. Hun fryktet for sitt liv og sin frihet, og mente trusselen om arrestasjon var overhengende. Og da hun til slutt viset seg offentlig igjen på et møte i Caracas i januar 2025, da skjedde jo dramatiske ting.
Kildene beskriver et voldsomt arrestasjonsforsøk, der sikkerhetsstyrker stoppet kjøretøyet hennes og angivelig skjøt mot motorsyklene som eskorterte henne. Hun unnslapp visst med nød og neppe. Det en historie som gjennomsyret av trusler og vold. Og kildene du ga oss lister jo opp en hel rekke andre voldsepisoder rettet mot henne gjennom årene. Vi trenger kanskje ikke gå gjennom alle i detalj, men det tegner et dystert bilde altså. Angrep fra regjeringssupportere, overfall under valgkamp, til og med inne i nasjonalforsamlingen der hun fikk brukket nesen i 2013. Angrep på folkemøter, angrep fra disse væpnede kollektivos. Det virker jo systematisk. Det fremstår absolutt som et mønster, ja. Av trakassering, trusler og direkte vold, slik det dokumentert i materialet. Og det jo dette bakteppet, denne konstante fare, som gjør hennes utholdenhet og nå Nobelprisen såpass bemerkelsesverdig. Kanskje vi skal se litt på hvor hun faktisk står politisk, utover det å være i opposisjon. Kildene beskriver henne som liberal, konservativ. Ja, det den merkelappen som ofte brukes. Hun en uttalt motstander av chavismo, altså den politiske ideologien etter Hugo Chávez. Økonomisk så går hun inn for det hun kaller folkelig kapitalisme, altså mer markedsorientert med vekt på privat initiativ. Hun støtter privatisering av statseide selskaper, og det inkluderer også det gigantiske statlige oljeselskapet PDVSA, noe som et ganske radikalt standpunkt i Venezuela, må man si. Og når det gjelder strategi overfor regimet, hva sier kildene der? Der har hun vært blant de som har tatt til orde for sterke internasjonale sanksjoner for å presse Maduro. Kildene nevner også at hun har argumentert for at muligheten for en internasjonal intervensjon, kanskje på humanitært grunnlag, ikke burde utelukkes helt. Det viktig å presisere, som du sier, at dette hennes synspunkter, slik de beskrevet i materialet vi har. Og på mer sånne innenrikspolitiske verdispørsmål? Der ser vi i kildene at hun ønsker et forbud mot gjenvalg, for å hindre at ledere blir sittende for lenge. Hun har uttrykt støtte til likekjønnet ekteskap, og også til legalisering av cannabis til medisinsk bruk. Når det gjelder abortlovgivning, har hun tatt til rode for en nasjonal debatt om tema. Ikke et fast standpunkt der altså, men en debatt. Utenrikspolitisk det også noen klare linjer som trekkes opp. Ja, kildene nevner spesielt hennes uttrykte solidaritet med Israel etter terrorangrepet 7. oktober 2023. Hun har takket Israel for støtte til opposisjonen, og har uttalt at hun ønsker å gjenopprette de diplomatiske forbindelsene som Chávez brøt i 2009. Materialet nevner også at hun en sterk tilhenger av USAs president Donald Trump, som hun har kalt visjonær, og at hun ser opp til Margaret Thatcher. Så en ganske klar profil, ja. Og denne lange og harde kampen har jo ført til internasjonal anerkjennelse lenge før Nobelprisen også BBC 100 Women, Time 100, Václav Havel-prisen, Sakharov-prisen delt med González. Tilbake i 2005 møtte hun jo George W. Bush i Det hvite hus. Nettopp. Den anerkjennelsen har bygget seg opp over tid, parallelt med situasjonen i Venezuela har blitt verre, og hennes rolle har blitt stadig tydeligere. Og så kom altså kunngjøringen fra den norske Nobel Committee den 10. oktober 2025. Kan du si litt mer om selve begrunnelsen fra komiteen? Slik den fremgår av pressemeldingen du har sett på, hva det de legger vekt på? Ja, altså hovedessensen hennes utrettelige arbeid for å fremme demokratiske rettigheter for folk i Venezuela. Og hennes kamp for å oppnå en rettferdig og fredelig overgang fra diktatur til demokrati. Komiteen fremhever spesielt hennes evne til å bli en samlende figur for en opposisjon som tidligere var veldig splittet. De fant liksom fellesgrunn i krav om frie og rettferdige valg. Så det handler både om selve målet demokrati og om måten hun har kjempet på. Ja, nettopp. Komiteen roser henne for å forsvare prinsippet om folkestyre, selv når man uenig. Og de trekker frem hennes uttalte prinsipp om stemmesedler fremfor kuler. Altså en ikke-voldelig kamp for demokrati, basert på valg, rettsstat og menneskerettigheter. Hvordan beskriver de henne som person i begrunnelsen? Noen spesielle ord de bruker? Ja, ord som modig, engasjert, en som holder demokratiets flamme levende, det går igjen. De kaller henne et ekstraordinært eksempel på sivilt mot i Latinamerika i nyere tid.
Og de peker spesifikt på det faktum at hun har valgt å bli i Venezuela, til tross for åpenbare trusler mot eget liv og sikkerhet, og at dette har inspirert millioner av mennesker. Komiteen knytter det også direkte til Nobels testamente, forstår jeg. Ja, de mener hun oppfyller Nobels kriterier for fredsprisen, evnen til å samle det de kaller forbrødring, motstanden mot militarisering og vold, og den standsaftige innsatsen for en fredelig, demokratisk løsning. Setter de prisen inn i en større sammenheng også? Globalt? Det gjør de, absolutt. De peker jo på at demokratiet er under press globalt. At autoritære krefter vinner frem mange steder. Og Machado blir da et symbol på motstanden mot disse trendene. De understreker at utfordringene i Venezuela, misbruk av rettsstaten, undertrykking av medier, fengsling av kritikere, dessverre ikke er unike, men speiler en global utvikling. Så prisen blir dermed også et signal om støtte til demokratikrefter verden over. María Corina Machados historie er jo en fortelling om en utrolig utholdende og modig kamp for demokrati, mot et regime som blir beskrevet som stadig mer autoritært. En kamp med enorme personlige omkostninger, som har vunnet henne stor internasjonal respekt, og nå altså Nobels fredspris. Fra å hjelpe gatebarn til å samle en nasjon i krav om frie valg. Det virker som en urokkelig tro på det hun kalte stemmesedler fremfor kuler, er selve kjernen. Og som sagt, hvis du ble nysgjerrig nå, så anbefaler vi virkelig å sjekke ut lenkene i notatene, les gjerne Nobelkomiteens egen begrunnelse, og kanskje utforsk mer om situasjonen og hennes arbeid. Det er komplekst, men viktig stoff. Ja, og kanskje en siste tanke å ta med seg, som kildene og denne tildelingen liksom reiser. Hva betyr det egentlig når fredsprisen gis til en politisk aktør som fortsatt står midt oppe i en høyst pågående og uavklart konflikt? Hvilken rolle, hvilken effekt kan en slik pris ha i sanntid, mens kampen fortsatt raser og utfallet er usikkert? Det er et spørsmål det er verdt å reflektere litt over, synes jeg. Imaginen esto. Estamos en enero de 2025, en Caracas. María Corina Machado, que llevaba meses, operando casi en la clandestinidad, por seguridad, reaparece. Ajá. Da un discurso en Chacao. Y al irse, su carro es interceptado, con violencia por fuerzas del Estado. Tremendo. Incluso se oyen disparos, contra las motos que le escoltaban. O sea, una tensión brutal. Un reflejo, digamos, del peligro constante que vive. Y es ella, ¿no? María Corina Machado Parisca, ingeniera industrial caraqueña nacida en el 67. Ella misma. Y ahora, reconocida con el Premio Nobel de la Paz 2025. Una voz, de las más firmes, ¿no? De la oposición a Nicolás Maduro. Su historia está totalmente ligada a esa confrontación. Totalmente. Y para entender bien qué significa este premio, hoy queremos, meternos un poco en su figura, en su lucha. Claro. Lo que vamos a conversar se basa en la información que hay, ¿no? El comunicado del Comité Nobel, su trayectoria. Queremos dar una visión clara con contexto. Que es clave entender de dónde viene, ¿no? Es ingeniera industrial de la Católica Andrés Bello. Después hizo un posgrado en finanzas en el IESA, aquí mismo en Caracas. Una formación sólida. Sí, y además tuvo esa experiencia internacional. El programa World Fellows de Yale en 2009. Y en política, ahora es la coordinadora de 20 Venezuela. Pero antes estuvo en Súmate, ¿verdad? Y en la plataforma unitaria. Exacto, su activismo viene de antes. Y el Comité Nobel usa palabras fuertes, Dicen, cito, por su incansable labor promoviendo los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela. Ajá. Y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia. La llaman figura clave y unificadora. Y ejemplo extraordinario de coraje civil. Esas son palabras mayores. Sí, ¿y cómo se traduce eso en su vida, en su camino? Yo creo que para entender eso hay que ir un poquito más atrás, incluso antes de la política de partidos. Sus raíces familiares, por cierto, conectan con la historia venezolana, el Marqués de Toro. Ah, mira. Pero su primera cosa pública importante fue más bien social. Hablas de la Fundación Atenea, la que creó en el 92, ¿no? Mucho antes de toda esta polarización. Justamente, esa fundación.
Para ayudar a niños huérfanos, niños de la calle en Caracas. Funcionaba con donaciones privadas. Era otra faceta, ¿no? Un compromiso social antes de meterse de lleno en la política más de choque. Exacto. Mostraba ya una vocación de servicio que después, tomó otro rumbo. Y ese cambio fue como en 2001 con Súmate, junto a Alejandro Plas. ¿Qué fue lo que los movió? La preocupación, ¿no? Por cómo iba Venezuela con Hugo Chávez. Hay una frase de ella de esa época que es muy certera, muy gráfica. Era una elección de votos sobre balas. Fuerte. La idea era esa. Defender los derechos, pero por la vía democrática. Con el referéndum, por ejemplo. Y Súmate fue clave en promover el revocatorio contra Chávez en 2004. Pero eso les costó caro. Sin duda. A la organización y a ella personalmente les cayeron acusaciones de traición, de conspiración, mucho por recibir plata de la NED, la National Endowment for Democracy. Una fundación de Estados Unidos. Exacto. Y eso no solo generó juicios, que al final quedaron ahí medio nada, sino que llamó la atención internacional. ¿Y qué dijeron afuera? Hubo reacciones importantes. El Departamento de Estado gringo, Human Rights Watch, dijeron que era un intento de criminalizar a la sociedad civil, de intimidar a la oposición. Claro. Y aunque esos cargos, incluso uno anterior por supuestamente firmar el decreto Carmona en el golpe de 2002, no llegaron a nada en tribunales, marcaron un punto. La cosa con el chavismo se volvió personal, directa. Y de ahí, de ese activismo, saltó a la política electoral en 2010. Dejó Súmate y se lanzó a la Asamblea Nacional. Sí, por Miranda, con apoyo de Primero Justicia, de la MUD. Fue una campaña difícil, ¿eh? Ella misma habló de pelear contra la máquina de propaganda del gobierno. ¿Qué tipo de problemas tuvo? Bueno, denunció que era muy difícil conseguir fondos, que la gente tenía miedo de donar por las represalias. Lógico. Y también señaló cómo Chávez usaba los medios del Estado para hacer campaña, algo que iba contra las reglas electorales. El CNE incluso dijo algo, pero sin mayores consecuencias. Pero a pesar de todo eso, le fue increíblemente bien. Fue la diputada con más votos de todo el país en 2010. Un resultado contundente, sí. Y su discurso después de ganar ya dejaba clara su postura. Muy clara. Dijo que rechazaba el autoritarismo, el comunismo, estilo cubano. Dijo que empezaba otra etapa con una asamblea más plural. Y como diputada fue muy directa, muy confrontadora. Hay un episodio famoso en 2012. El cara a cara con Chávez, en plena Asamblea Nacional. Le preguntó directo por la escasez, por el crimen, por las expropiaciones. Ahí fue que dijo lo de expropiar es robar, ¿no? Exactamente. Esa frase resonó muchísimo. La consolidó como esa opositora dura, dispuesta a enfrentar al poder en su cancha. Eso conectó con mucha gente antichavista, pero también la diferenció de otros que buscaban quizás más diálogo. Intentó ser candidata presidencial ese año también, en las primarias, aunque ganó Capriles al final. Sí, pero su voz seguía pesando mucho. Le quitaron el puesto de diputada. La destituyeron. Así es. La excusa oficial fue que aceptó una invitación de Panamá para hablar en la OEA, como representante alterna de Panamá sobre la crisis y las protestas en Venezuela. ¿Y cómo lo vieron los oficialistas? La mayoría en la asamblea dijo que eso violaba la Constitución, que había aceptado un cargo de otro gobierno sin permiso del Parlamento. Ella, claro, dijo que era ilegal, que era una dictadura parlamentaria. ¿Pudo defenderse en la asamblea? Intentó volver a su asiento días después, pero la Guardia Nacional se lo impidió, físicamente. Hasta usaron gases lacrimógenos afuera del Palacio Legislativo. ¿Qué imagen? Sí, muy gráfico de cómo se cerraba el espacio democrático, la intolerancia total a la disidencia. Y ese mismo año, 2014, ella fue una de las caras más visibles de las protestas masivas contra Maduro. Totalmente. Y por eso, la misma asamblea pidió que la fiscalía la investigara por traición a la patria y otros delitos graves. Y no pararon ahí las acusaciones, ¿verdad? También la acusaron de conspirar. Sí, el gobierno dijo que estaba metida, con otros opositores y empresarios, en un plan para tumbar a Maduro, hasta de querer matarlo. ¿Y las pruebas? Presentaron unos correos electrónicos que, casi de inmediato se dijo que eran falsos. De hecho, análisis forenses que mandó a hacer otro acusado, Pedro Burelli, concluyeron que los habían falsificado. Probablemente la inteligencia del gobierno. ¿Y qué dijo Machado de todo eso? Ella y los demás dijeron siempre que eran montajes, acusaciones inventadas para distraer de la crisis económica, que ya era brutal, y de la baja popularidad de Maduro. Pero igual la imputaron, ¿no? Sí, la imputaron formalmente,
La citaron a declarar. Fue una época de muchísima presión. Y durante ese tiempo, entre 2014 y 2021, mantuvo un espacio en la radio, ¿no? Contigo, en Radio Caracas Radio. Un respiro, quizás. Y ahora saltamos a 2023. Decide ir a las primarias de la plataforma unitaria para ser la candidata presidencial contra el chavismo en 2024. Y arrasó. O sea, ganó con más del 90% de los votos. Un apoyo popular enorme. Y eso que mantuvo una postura crítica con que el CNE metiera mano en el proceso y se distanció de algunos líderes opositores de siempre. Pero siempre dijo que estaba dispuesta a negociar una salida. Pero el sistema reaccionó rápido. Rapidísimo. Poco después de ganar, en junio de 2023, la Contraloría que controla el oficialismo confirmó que estaba inhabilitada. Por 15 años. 15 años. Y el Tribunal Supremo de Justicia lo ratificó en enero de 2024. La vincularon con supuestas cosas de Guaidó, con apoyar las sanciones, una cosa medio rara. Y eso levantó muchísimas críticas, adentro y afuera. Muchísimas. Analistas decían que no tenía sentido, que ella no estuvo en el gobierno de Guaidó, no manejó plata pública. La condena internacional fue, bueno, casi total. La ONU, la OEA, la Unión Europea, Estados Unidos, el Parlamento Europeo, todos dijeron que era arbitrario, político, un bloqueo a elecciones justas. Y con esa barrera encima, ¿qué hizo la oposición para las elecciones de 2024? Bueno, Machado no podía inscribirse. Primero nombró a Corina Lloris, la académica. Sí, lo recuerdo. Pero a Lloris tampoco la dejaron inscribirse. El sistema la bloqueó. Al final, después de muchas idas y vueltas, lograron inscribir y apoyar todos a Edmundo González Urrutia, el diplomático. Y aunque no era ella la candidata en la boleta, se convirtió en la líder de facto, ¿no? El motor de la campaña. Recorrió el país entero. ¡impresionante! Su presencia movilizó a millones. Medios como el New York Times decían que su mensaje era sobre el regreso de los exiliados, restaurar la democracia, la economía. Impulsó muchísimo a González. Llegó la elección, julio de 2024. Y después, bueno, la crisis. La oposición dijo que ganó Edmundo, con actas y todo. Claro, con las pruebas de los testigos en las mesas. Pero el CNE dijo que ganó Maduro y desconoció todo lo demás. Y en ese ambiente de tensión total, con represión contra dirigentes, activistas, temiendo por su vida, María Corina tomó una decisión drástica. ¿Qué hizo? En agosto de 2024, escribió una carta al Wall Street Journal. Anunció que pasaba a la clandestinidad, para protegerse. Y eso nos conecta de nuevo con ese incidente en Chacao en enero de 2025, con el que empezamos. ¡Qué recorrido! Una intensidad tremenda, ¿sí? Y como pasa con figuras así, sus posturas generan apoyo y rechazo. Hay que verlas con equilibrio, ¿no? Basándonos en lo que ha dicho y hecho. Totalmente. Su posición base es antichavista, antimaduro. Ya en 2011 hablaba de un capitalismo popular. Sí, y es partidaria de privatizar empresas del Estado que no funcionan, hasta PDVSA, para recuperar la economía. Apoyó las sanciones internacionales como forma de presionar al gobierno. Incluso llegó a hablar de intervención extranjera por razones humanitarias, ¿no? Sí, bajo el principio de responsabilidad de proteger. Y en cuanto a reformas dentro de Venezuela, ¿qué propone? Quitar la reelección indefinida. En lo social, se mostró a favor del matrimonio igualitario, del cannabis medicinal. Y sobre el aborto, dijo que había que abrir un debate nacional. También es conocida su admiración por Margaret Thatcher. Sí, y en política exterior, su línea es muy pro-occidental. Apoyó a Israel después de los ataques de octubre de 2023. Dijo que quería restablecer relaciones. Y su cercanía con Donald Trump es notable. Muy notable. Lo llamó visionario en 2025. Le agradeció el apoyo a Venezuela, elogió el despliegue naval de EEU. El New York Times citó a asesores suyos diciendo que coordinaban con la gente de Trump planes para después de Maduro. Hasta participó virtualmente en un evento de Patriots.eu, un grupo de derecha europeo, en febrero de 2025. Un perfil muy definido. Muy definido. Y un perfil que lamentablemente ha sido blanco de violencia física muchas veces. Eso no se puede dejar de lado. Para nada. Hay muchísimos incidentes documentados. Ya en 2011 la atacaron simpatizantes del gobierno después de un acto. Y ese mismo año, en su precampaña, la agredieron en Turmero, en Aragua, motorizados del PSV. Quizás lo más grave fue en 2013, dentro de la Asamblea Nacional. Hubo una pelea y a varios diputados opositores los golpearon parlamentarios oficialistas.
A ella le rompieron la nariz. ¡Qué barbaridad! ¿Y hubo consecuencias? Ninguna sanción importante para los agresores. Y ese año también, en Sabaneta, la tierra de Chávez, atacaron un mitin suyo con piedras, fuegos artificiales. ¿Y en 2014 siguió? La agredieron en el aeropuerto de Puerto Ordaz después de protestas. Y en Caricuao, en Caracas, colectivos le destrozaron el carro. Es un patrón constante de intimidación, de violencia. Muestra los riesgos enormes que ha corrido siempre. Y eso le da otra dimensión, claro, al Nobel. Un premio que, hay que decirlo, no es el primero importante que recibe. Para nada. Su lucha ya había sido reconocida. En 2024 compartió el premio Sájarov del Parlamento Europeo con Edmundo González. Cierto. Ese mismo año, el premio Václav Havel del Consejo de Europa. En 2018, la BDC la puso en su lista de las 100 mujeres más influyentes. Y más reciente, en 2025, la revista Time la nombró una de las 100 personas más influyentes con una nota de Marco Rubio. También está el Premio Libertad Cortes de Cádiz en 2015, con López y Ledesma. El Premio a la Libertad de la Internacional Liberal en 2019. Su paso por Yale como War Fellow en 2009. Y aquella reunión con Bush en la Casa Blanca en 2005, cuando estaba con Súmate. Hasta la nominación al Nobel tuvo una campaña detrás, ¿no? De organizaciones como Inspira América, apoyada por congresistas republicanos de EU. Exacto. Todo eso muestra una figura con una proyección internacional muy grande, construida sobre una resistencia interna muy dura, muy costosa. Bueno, creo que todo este recorrido nos da una mejor idea de quién es María Corina Machado y por qué este Nobel. Para quienes nos escuchan y quieran ir más allá, de verdad vale la pena leer el comunicado del Comité Nobel. Sí, completo. Y bueno, buscar más sobre ella, sus discursos, su historia. Dejamos algunos enlaces en las notas del programa. Es bueno ir a las fuentes, ¿no? Sobre todo si alguien está empezando a investigar estos temas. Justamente. Esa era la idea de este repaso. Dar una visión clara, accesible, sin enredarnos mucho, de una figura compleja en una situación, bueno, tan difícil como la venezolana. Y antes de irnos, queríamos contarles algo. Esta semana, aquí en el canal, estamos hablando de los ganadores del Nobel 2025. Ajá. Como saben, los anuncios son entre el 6 y el 13 de octubre. Es algo que empezamos a hacer el año pasado y nos gusta mucho. Reconocer el esfuerzo humano en distintas áreas. Y aprovechamos para agradecerles de verdad a todos los que nos escuchan. A los que están siempre y a los nuevos. Su apoyo este último año ha sido, bueno, fundamental. Muchas gracias, de verdad. Y ahora sí, para cerrar, dejamos una pregunta flotando, algo para pensar. Con un reconocimiento internacional tan grande como el Nobel, pero al mismo tiempo con una represión interna tan fuerte, ¿qué caminos se abren o se cierran para los movimientos ciudadanos que buscan democracia frente a poderes autoritarios tan aferrados? O dicho de otra manera, ¿cuánto puede pesar realmente el símbolo de un premio así? ¿Puede traducirse en apoyo real, en cambios concretos, para impulsar salidas pacíficas en lugares tan polarizados y vigilados como Venezuela hoy? Una pregunta que por ahora queda ahí.